أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم أمبادو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كانوا فولي نسوجا فولي Ami ukeni watina kanyeshi tele horonya jabarani lajeba bela jelima malikono ani maliko kan aw minumbe ni aw kembe kan ni kunafuni disoi ka sumandi ka ke aw ka kunafuni soro sirawiye ambi aw bela jelinfo aw manake je faw fanfe malikono ani maliko kan o chogo kelen fana do aw ka cha ka aname ka sabuke arajo horonya 90.4 malikono ani malikota koka je gije bela jelen konnala o kanu kelen foli o bike ka nyeshin lameba kilinkilin bela jelema che ani muso demisen ani mabakoro najara Allah subhanahu wa ta'ala ye sababu nyuma ante nyina ale yere foli la wati dangile Sayyidina Sheikh Umar Seydou Coulibaly Faroukou chemi ni yayi hakli be jigi dine sammaina ni oye Muhammadu Mustafa kishi ani nemabi aye aleka dine bomunde ani ba Seydou ka nyansoro bali ambi afuka barkada aka chesiri aka wulika jo Allah subhanahu wa ta'ala ka dine abi se bo fasan kolongono chugamina ambi afula ka barkada da foite foli ani walima domina najara Allah subhanahu wa ta'ala ambi Faroukou fuka barkada asonela ka am bismillah ka kene ni wati ni atina ke bashiyemi ni annabi dese sabu bela jele balaka nyiningali minu ke uyerela ni wati labaina au bina boka bela jele jabi ka asoro Faroukou ale yere ne ka 666 ni Allah subhanahu wa ta'ala o kaje ngasani o beche abi fuloka foli ka nyeshi ankara mo bama kuma nyebla kuma minu bi abolo abi olula si o kofe ambe soro katemeni anga nyiningaluwi ni Allah subhanahu wa ta'ala o kaje ila Sheikh Umar Seydou Coulibaly assalamu alaikum wa rahmatullahi وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبالي أعوذ بعزة الله السميع العليم آمين من الشيطان اللعين الرجيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين وصلى الله على أمير الأنبياء وإمام المرسلين آمين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد آمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجماعة مفلوكي يرفو لبالي كي وري نماندو بومدي كتيلي هورنيا barakala befu abe nyama ya so katasi barakala kilingile bema naam ambe fudi nyeshi auma sikatala ukofe ambe arajo horonya barakala befu abe nyama ya so katasi barakala kilingile bema sikate na yamaru ambe aufu au ka chesiri na uka jijala ulibandu ujumani au ka joro dafai naam obe Faroukou ni akalo nyogo nsuru nya nyogona sikate na yamaru ukaseka anga la hala ya udo naam ukaseka anga kuna fonu lame che siki ayru kaseka ukuna foni naam iba famba la nyini chugumina ulibandu ambe ofuli nyeshe auma sikatala kasigi kadugo bake auye naam tili ni arajoin ya rabbi alama na udemana amin ya rabbi alama na ufanga sera rabbi mimba na uje sini fanga na doni ni famuna ya rabbi ala ko tili ya ko di anauma amin ala ko kana ya ka laidu kama amin ala ko kekira bonya kama amin sola ala rasuli wasollim sigami kanu nyogon befu abe jiɲɛ fan bɛɛ fɛ sikatala minnu b'a lajɛ minnu b'a lamɛn naam sira kelen-kelen bɛɛ kan Tiɲɛ. an bɛ kanu foli ɲɛsin kanuɲɔgɔnw ma Wulibandu. k'a ɲinɛ ala ba fɛ a ka kisi n'a ka hinɛ n'a ka barika naam ala k'o jidi an bɛɛ kan amin ala k'o k'an ye kira kama amin sɔla ala rasuli wasolim wati dangele ani bi silamɛya bi yeni cɛ min ye ela Sheikh Umar Seydou Coulibaly an bɛ aw fo k'aw barika da danfo ite foli ani waliɲuman dɔn min na bamanankan ko ten ko waati bɛɛ lajɛlen ni a kuma don wa kuma bɛɛ lajɛlen o ni a fɔ waati don ela Sheikh Umar Seydou Coulibaly ala sɔnna k'a daminɛ Muharam kalo san 1443 kana bila fo an bɛ Zulhijja min na sisan bawmude ay cɛsiri ni wulikajɔ minnu kɛ Allah subhanahu wa ta'ala ka diinɛ la kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don ela Sheikh Umar
ala sɔnna ɲinan san kɔnɔna la a y'a laɲini k'a fɔ aw bɛ fɛ ka taa aw ɲɛ jɔ lahɔrɔmayɔrɔ la ni o ye Maka ale jamana ye ka sabu kɛ yen yɔrɔ ye yɔrɔ min ni a dɔw jaabi olu ka teri baw mun de ala sɔnna silamɛya a jɔlen don jɔsen 5 minnu kan a bɛɛ lajɛlen aw ye a bɛɛ lajɛlen dafa teku ala belebele o ye hiji ye faruku kabini aw bɛ san 20 ani dɔɔni na waati min na hakɛto bɛ kuma kɛrɛfɛ a y'aw ka hiji farda a ye o dafa nin kɔni tun ye farankan ani ka taa aw yɛrɛ masurunya ala la ka ala subhanahu wele ala subhanahu wa ta'ala ale ka jɔnw ye baw mun de an b'a laɲini cogoya min na nka latigɛ o bɛ daliba ma o bolo faruku bi ye araba ye fɛn min ye zulhija ale tile 7 jigi tun b'a kan k'a fɔ nin waati bɛ faruku sɔrɔ Maka ale dugukolo sanfɛ wa hali sisan ɲininkaliw bɛ senna faruku dɔw ko faruku taara Maka dɔw ko faruku ma taa Maka baw mun de mɛ dan o ye mɛ tigi da ye baw mun fɛnɛ den ni Basiru de an bɛ fɛ k'a dɔn mun de kɛra walima mun de donna faruku ka hiji taga a kɔnɔna la. Ayiwa o juma an b'i fo Sulubali nin kuma in e yɛrɛ y'a bɛɛ fɔ k'a ban siga tɛ nin na jɔ b'a laɲini ala de b'a latigɛ siga tɛ nin na faruku o juma latigɛ dogolen don ala bolo cogoya la ala yɛrɛ b'a fɛ cogoya min na i y'a fɔ cogo min na nin waati in kun kan ka faruku sɔrɔ Maka siga t'a la hiji baara la an ye min laɲini a bɛ waati jan bɔ ala sɔnna ma an ye kunnafoni lase fɛnɛ a kɛra ten kanuɲɔgɔnw ma waati surunyalen ka yafamaw deli a kɛra ten k'an sigi sa k'a tɔ to don jumɛn ye taali ye walima don jumɛn ye wulili ye o ka se an k'o kunnafoni lase an k'an kunda Maka jamana kan o kumana latigɛ min kun dogolen don ala bolo o de ye nin ye ɲinɛn taali in ti ɲɛ mana ala yɛrɛ y'o kɛ ka da gundo min kan o kɛra kun min kama ala bolo ala de bɛ o dɔn nka an tɛ siga fiyewu ala tɛ juguma latigɛ anw ye fɛn dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ kɛnɛ ka man di ye a b'i degun yɛrɛ mɛ i kɛ hɛrɛ b'o de la kuranɛ y'o fɔ i komi fɛn dɔ bɛ yen o de ka di i ye i b'o de fɛ wa i bɛ fɛ o ka kɛ teliya la mɛ i kɛ hɛrɛ t'a la o juma nka i kɛ jɔnya kama i t'o dɔn an b'a jigin an ka nin taabaliya in ɲinɛnda in bɔli a ma o de kun y'an ka hɛrɛ ye wa o de y'an ka bonya ye mɛ anw tɛ o dɔn tari ma faamu nka ko o ko fɛnɛ ni ala y'a latigɛ latigɛ bɛ ala de bolo mɛ sababu kɛnɛkan daw olu de bɛ na ni latigɛ waleyali ye nin ye kumaba ye o tuma waati t'an labɔ an ka se ka nin walawala kosɛbɛ n'o tɛ nin walawalali ne nin dɔnna k'a faamu a b'an lafiya an ka ɲɛnamaya fɛn bɛɛ la a b'an lafiya an ka ɲɛnamaya fɛn bɛɛ la ka latigɛ dɔn k'o bɛ ala de bolo o juma ka segin ka sababu dɔn fɛnɛ latigɛ kɛlen kɔfɛ ala fɛ sababu de bɛ na min bɛ latigɛ waleya ne nin dɔnna k'a faamu o juma ko miliyari bɛ anw ka ɲɛnamaya kɔnɔ a bɛ kɛ mankan ye an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ a la an bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ a la n'an ye nin dɔn a bɛ bɛn an ma o de la limaniya jɔsen ye 6 ye o juma a 6nan o de ye ka da latigɛ la a hɛrɛma a n'a tɔɔrɔ ma tari ma faamu ala ka latigɛ faamu cogo ɲuman d'an ma ala k'an bɛɛ da latigɛw la ala k'o kɛ kira bonya kama sɔla ala rasul mana y'a fɔ cogo min ɲinɛ an y'a ŋaniya k'an bɛ taa hiji silamɛya jɔsen ye 5 ye a fɔlɔ ye kalimatu shahada ye a 2nan ka seli jɔ 3nan ka jagadi 4nan ka sunkalo su a 5nan ka taa so hiji n'o ye alikaba ye ni ala y'a se di mɔgɔ min ma mana hiji farida la kɛko kelen de don i si kɔrɔ ala sɔnna o kɛ ko fɔlɔ in walima o kɛ ko kelen in faruku y'o kɛ depuis a bɛ san 20 kɔnɔ tari ma faamu nka n'i y'a se sɔrɔ ni ala y'a nɔgɔya maa min ma a taa ni ka segi caman o fana tɛ baasi ye fari da siɲɛ kelen kɔfɛ mana ɲinan an kun y'a kanu an bɛ taa Maka o juma takunba min kun banna o de ye ka taa ala sɛbɛkɔrɔ wele an yɛrɛ ye kanuɲɔgɔnw ye an ka jamana ye an ka tɔn ye ani silamɛya ye faruku kun taa kun Maka nin ne don
ne ɲana ne m'a dogo n y'a fɔ clair kɛ bɛɛ bɔ a kalama n dakun tɛ hiji ye n b'o kɛ n fɛ wa ne ka hiji farida n y'o kɛ mais n bi taa Ala weleli de kama kanuɲɔgɔnw ye ikumadini silamiya ye diɲɛ silamɛya ye o juma an ka jamana ye faso Mali ani Faruku yɛrɛ ka hami kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw an bi taa ninnu ne ɲini Ala fɛ o juma o tɛ se ka ɲini Ala fɛ yan wa o bɛ se ka ɲini Ala fɛ yan wa Ala bi sɔn yan ni Ala ma sɔn yan walima ni Ala kun ti sɔn yan bi kun t'an sɔrɔ yan tari ma faamu nka yɔrɔ ka kusa yɔrɔ ye waati ka kusa waati ye wa kuma yɛrɛ ka kusa ni kuma ye o de kun bɛ na an da Makan jamana kan nin baara ninnu kama tari ma faamu o juma mais Ala y'a latigɛ cogo min o kɛra tan wa an b'a jigin an ka dugawu yɛrɛ minɛna an ta kun ɲɛna n bɛ tila k'o dalilu d'i ma kuma labanw na an ka kira yɛrɛ ka lahalaya kama kisi nama b'a ma kira ka lahalaya kama cogo di nin bɔɲɔgɔnko ye kira yɛrɛ sɔrɔ a ye labɛn bɛɛ kɛ k'a fɔ a bɛ taa Makan k'a fɔ k'a perepere latigɛ mais taali in bɛ bɔ o bɔbalen in kɛra faamubalen ye maa caman fɛ mais ja dugawu minɛ de don min bɛ kira yɛrɛ dɛmɛ ka Makan jamana bɛɛ sɔrɔ a kɛra hijira san 6nan n bɛ tila k'o ɲɛfɔ a ye o tumana o juma sababu min ye ɲinɛ taali bali o de kɛra visa sɔrɔ baliya ye o juma Makan taga ɲinɛ gɛlɛya camanba donna la Mali yɛrɛ dama tɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ diɲɛ lahalayaw ni Makan jamana ka labɛn ka ɲɛsin hiji ko ma kɛra sababu ye ka gɛlɛyaba don ɲinɛnta kɔnɔ o gɛlɛya ninnu ɲɛna diɲɛ bɛɛ bi o kalama a belebeleba dɔ ye nin mun ye san 3nan ye hiji ti kɛ san 2 dara ɲɔgɔn kan hiji mɛ kɛ ɲinɛn de kun bi kɛ san 3nan ye o kumana o juma hiji ye diyagoya ye silamɛw kan n'i y'a se sɔrɔ bi silamɛ maa miliyari 1 ni kɔ de bi diɲɛ kɔnɔ o kumana san o san bɛɛ b'a nata ka taa hiji kɛ min y'a kɛ ka kɔrɔ ani min ma deli k'a kɛ bon ni san 2 tugura ɲɔgɔn na k'o mɛ kɛ o juma o san 3nan o b'a sɔrɔ maa caman labɛnnen don dɛ o kumana hiji gɛlɛyaba dɔ kɛra nin ye ɲinɛ san 2 kɛra a mɛ kɛ ɲinɛ san 3nan ye o kumana o juma o kɔfɛ Makan jamana yɛrɛ bi maa mun ye reçoit hiji la san o san u tɛ se ka maa bɛɛ ta nka u yɛrɛ bi maa dɔ de ta c'est-à-dire hakɛ dɔ ta ka fɔ ɲinɛ an bɛna ni maa hakɛ bisimila ɲinɛnda u ye hakɛ min ŋaniya walima u ye hakɛ min lakodɔn k'a fɔ an bɛna ni maa hakɛ bisimila o kɛra maa 1,000,000 ye mais k'a sɔrɔ san tɛmɛnenw na maa 3,000,000 ni kɔ Makan jamana b'o de bisimila dunanw na hiji la o mais ɲinɛ o k'o tɛ tɛmɛ maa 1,000,000 kan bon tumana n'o kɛra jama cayara o yɛrɛ b'a fɔ cogo min candidat cayara minnu y'a kanu ka na hiji kɛ k'a sababu kɛ hiji mɛ kɛ san 2 ka tugu ɲɔgɔn na ɲinɛnkun ye san 3nan ye tumana minnu b'a nɔfɛ o cayara olu ka maa tata fɛnɛ o mɛ hali kɔrɔlen kilancɛ bɔ o fɛnɛ kɛra gɛlɛyaba ye min ye hiji ko sɔrɔ ɲinɛ karima faamu ani fɛn caman wɛrɛw minnu donna la sikow la musakakow la o n'a bɔɲɔgɔnko an t'a fɔ k'an b'o bɛɛ fɔ o tumana o gɛlɛya minnu donna hiji ko la o kɛra sababu ye ka gɛlɛyaba se hijidenw ma ɲinɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ a faamuna o kɔfɛ faso Mali yɛrɛ la yan gɛlɛya dɔw fɛnɛ ye anw sɔrɔ minnu y'an ka jamana kɛrɛnkɛrɛn o juma n'o ni jamana tɔw ta ma kɛ kelen karima faamu o juma o dɔ kɛra diinɛ minisiri ye min fɔ ne yɛrɛ y'a kɛ biro kɔnɔ a ko ɲinɛ Mali senkun tɛ hiji ko la fiyewu yɔrɔ ye kuma gɛlɛnba ye diɲɛ yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ diɲɛ bɛɛ tun bɛ se ka taa mais Mali kɔni ɲinɛ ko taacogo foyi de tun tɛ Mali la hiji la ka sababu kɛ fanga tɛmɛnenw ni Saudiya cɛ baara ɲɔgɔnya
haka dɔw bɛ yen minnu bɛ lakili o juma o kama Mali kun tɛna taa hiji la Ala sɔnna an ka gouvernement de wulila ka jɔ président Hashim an b'a fo Mali ka dugawu jaabiba don an ye min sɔrɔ nin waati in na an mɛnna ka dugawu kɛ faso Mali Ala ka lafiya Ala ka Mali ka hɔrɔnya o juma ni dugawu kɛra sababu de bɛ na min bɛ dugawu jaabi mana ale kɛra dugawu jaabi de ye Maliyɛnw bolo dugawu minnu kɛra ka kɔrɔ minnu kɛra bi o jaabi de Hashim Goyita ye wa y'a waleya fɛnɛ min b'an da la ko an ka dugawu jaabi don ŋɔni joli joli a y'o bɔ jamana in sen na mɔnɛ joli joli a y'o bɔ jamana in na lebu joli joli n'a y'o ta ka bɔ Mali in kan o ka ca dɛ jɔn de don jɔn mana tilen cogo cogo i se ka kɛ i b'a fɔ Ala dɔrɔn de dafalen don tari ma faamu hali ni fiɲɛ fitininw yera o juma nka a ye jɔyɔrɔ dafa min kɛ Ala de b'o da dɔn an bɛ dugawu kɛ a bɛ tilennenya ni laadiriya min sira kan Ala m'a tora o kan Ala k'o kɛ kira bonya kama sɔla ala rasuli an bɛ fɛn y'a la fɔlɔ min man ɲi minnu n'o b'a la n'o ka ɲi Ala k'a to o kan o la ko a cɛsirila hiji ko in na ale yɛrɛ ye wari min bɔ a ka propre dufa kɔnɔ n'a ni maajɛ t'o ye jamana wari tɛ miliyari 1 ni kɔ k'o sara mɔgɔ sɔn Saudiya ka se ka sira di jamana in ma ɲinɛ an ka hijidenw ka taa min fɔra ne ye minisa yɔrɔ kɔni o juma o taara ka fɔ yɛrɛ da a bonya o la an b'a fo ale k'o jɔ da dafa n'o cɛsiri la k'o de kɛra sababu ye sira dira Maliyɛnw ma ɲinɛ an ka se ka taa hiji kɛ o juma o n'a ta bɛɛ u ye kota min d'a ma ɲinɛ n'o ye u jɛra n'a ye an ka maa hakɛ min ka taa hiji kɛ maa 4000 Mali bɛɛ maa 4000 jɛ kɛra n'o de ye u ka taa hiji kɛ ɲinɛ mana diinɛ minisiri yɛrɛ ka cɛsiri n'a ka jija kɔnɔna na 2000 faral'a kan k'a kɛ maa 6000 ye Mali bɛɛ o de bɛ taa hiji bon n'i y'a lajɛ san 2 tugura ɲɔgɔn na hiji ma kɛ o juma kɔrɔlen hakɛ min bɛ di Mali ma o fana ka ca ne nin ye piwu o tumana mɔgɔ caman ba bɛ yen minnu n'u sɛbɛnnen don ka ban ajansiw fɛ k'a fɔ an bɛ hiji kama san 2 olu m'a sɔrɔ bon o kɔfɛ kota min dira o danna maa 6000 ma ani maa kura minnu farala ka ɲinɛ mana hiji jama Mali yɛrɛ kɔnɔ yan minnu kɔngɔmanen don a kama o cayara kojugu hakɛ min dira fɛnɛ o dɔgɔyara kojugu taabaw kɔrɔ o fɛnɛ kɛra gɛlɛyaba ye Mali ye min ye hiji ko la ɲinɛ ne ɲana Maliyɛn kɔni fanba bɛɛ bɛ nin kalama maa hakɛ min bɔra burusi kɔnɔnaw na région na hiji ko kama ka na waati jan ka Bamakɔ yan waati latigɛlen k'a fɔ u bɛ taa hiji n'olu ma sɔrɔ n'u seginna ka taa o ka ca maa min taara Maka ye tari ma faamu a kɛra dekun dan ye a dɔw bolo ka na waati janba kɛ maison de haji la minnu jiginna jatigila wɛrɛ la o juma tiriki tɔrɔkɔ ni maɲumako bɛɛ la fo ka na se nin waati in ma u nana cogo min na u seginna ten u ma se ka taa hiji o maa hakɛ min sɔrɔla hijidenw na Mali kɔnɔ yan o de ka ca minnu taara Maka yɛrɛ ye a faamuna o tuma na nin kɛra gɛlɛya ye Mali hiji ko la nin n'a bɔɲɔgɔnko caman ba waati nin tɛ nabɔ n ka se k'a bɛɛ fɔ tari ma faamuya o juma nka gɛlɛya in sababuba bɔra jumɛn na o de ye ajansiw ka laadiribaliya u ka tiɲɛfɔbaliya ani u ka tilenbaliya n'o tɛ ko ka nɔgɔn o juma maa hakɛ min kota b'i bolo c'est-à-dire i bɛ se jɛ kɛra n'a ye ka taa ni maa hakɛ min ye o dɔnnen don o tiɲɛ fɔ dɔrɔn i ka da olu ma i kana maa wɛrɛ minɛ ka fara o kan k'i bɛ taa hakililatigɛ di olu ma k'i bɛ taa jigisigi di olu ma nkalon kan ani bisigi kan k'a sɔrɔ i tɛ se tari ma faamu san o san ni kota bɔra n'o ye maa dɔn b'o bamanankan tilelen fɔ cogo min na n'u ye
a fɔ an bi jɛ n'a ye Mali ni maa hakɛ de ka taa hiji gouvernement bɛ maa hakɛ min ta o la gouvernement b'a ka ta a tɔ o bɛ tila agence privée ni ɲɔgɔn cɛ i b'a fɔ ɲinɛ a fɔra ko maa 600 mana gouvernement bɛ se maa hakɛ min kɔrɔ gouvernement y'o ta a tɔni o de bɛ tila agence privée ni ɲɔgɔn cɛ 50 bi d'e ma 50 bi di ne ma 100 bi di Daɲɔ ma 200 bi di Madu Kulu ma o tuma o b'a tila agence privée ni ɲɔgɔn cɛ ten o mana hakɛ min dir'i ma o visa de b'i bolo i bɛ se ka taa n'o maa hakɛ de ye tari ma fa sa ni maa 50 dir'e ma o juma e ye maa 500 tɔgɔ sɛbɛn k'olu ka wari minɛ i y'o dabɔ mun kama tiɲɛni dama yɛrɛ tɛ jigilatigɛ ani k'u lase fɛn ma o juma hɔrɔn t'i fɛ fɛn min kɛ s'i ma tari ma faamu bon ja o ye agence kɛ laada yɛrɛ de ye Mali kɔnɔ yan ɲinɛ de ye anw bɔr'o kalama o de la n y'a fɔ n ka kuma tɛmɛnenw na n ko a bɛnna ne ma kosɛbɛ parce que a ye n kɛ ka fɛn dɔn mun ti min dɔn o juma n'i bɛ kɛlɛ kɔnɔ k'i kɛlɛ ɲɔgɔn dɔn o ye kɛlɛ sebaaya dɔ ye o wulibali don kuma donsow b'a fɔ n'i y'i jugu dɔn i tɛ dɛsɛ a minɛ cogo la bamanankan de don n bɛ fɛ a k'a faamu anw nana diinɛ wuli ka jɔ kama o de y'an ka layidu ye n ko an y'an bɛɛ di mun ko sɔn ka se ka silamɛya wuli ka jɔ a sen kan fɛn o fɛn b'a la n'o man ɲi k'o sanango ka bɔ a la k'a dafa i b'a fɔ kira y'i kɔ don a la cogo min na kisi nama b'a o tuma na o kɔnɔna na fɛn o fɛn ye silamɛya kunkanko ye n'o tigɛ kɛ k'a ɲɛ kan anw bɔli o kalama o ye sebaaya dɔ ye sabu o ye anw ka kɛlɛfɛn dɔ ye tari ma faamu mana ja agence ka baara y'o ye san o san ni maa 20 dira min ma maa 100 dira min ma maa 400 dira min ma o bɛ maa 400 kɛ wari minɛ k'o tɔgɔ sɛbɛn k'a bɛ taa n'o ye o mana hakɛ ni min dir'i ma visa min b'i bolo mankan ti o la i bɛ se k'o kɛ o mɔgɔw kunna mɔgɔ kunfɔlɔw kunna walima maa minnu y'i ja kunna k'olu bila ka taa o tuma na maa 40 de dir'e ma walima maa 400 de dir'e ma e ye maa 400 tɔgɔ sɛbɛn k'olu ka wari minɛ o tuma na 400 min b'i bolo n'i y'olu lata a tɔw ta bɛ kɛ jumɛn ye sisan bisiki ani kurutu ni karata o juma i bɛ se ka visa sɔrɔ cogo min na sɔrɔ cogo ɲuman sɔrɔ cogo jugu namara ni janfa ni kɛcogo jugu bɛɛ la agence ɲɔgɔnw fɛ ka taa se yɛrɛ ni arabuw cɛ a bɛ ɲɛɲini ten tari ma faamu o tuma na san t'o la a ka ca la n'u y'a ɲɛɲini o kurutu n'o karata kɔnɔna na o juma dɔw ta bɛ se ka sɔrɔ i komi dɔw ta tɛ sɔrɔ a faamuna mɛ ɲinɛn ta dɔw bɛɛ de bloquera aw b'a faamu fɔ cogo min na a ma se ka sɔrɔ sira si kan n'i y'a mɛn i b'a sɔrɔ agence wɛrɛ la a k'a sɔrɔ a b'olu bolo n'i y'a mɛn i ni arabuw yɛrɛ b'a négocier ɲɔgɔn fɛ a k'a sɔrɔ olu yɛrɛ se b'a la o tuma na o juma agence caman b'a la maakɔrɔ yɛrɛ minnu tɔgɔ sɛbɛnnen don san 2 tɛmɛnen kɔnɔ olu bolo ka ca ka tɛmɛ visa min b'u bolo kan o y'a sɔrɔ maa 200 tɔgɔ b'e bolo mɛ visa min dir'e ma o tɛ tɛmɛ maa 100 kan o ye san 2 yɛrɛ tɛmɛnen maa tɔgɔ sɛbɛnnen kuma tɛ i ye maa kɔrɔ minnu minɛ ka fara kan o tuma na ni ne kɛra baloba ye ani mankanba ni tɔɲɔni ni hakɛ tiɲɛba ye ɲinɛ hiji ko la Mali kɔnɔ yan ni ne kɛra a sababu ye a faamuna mana an bɛ min fɔ agencew kɔni ye u kɛ laadiriya tiɲɛ don agence ninnu u bɛ wari ɲini de kama mɛ hiji labɛn ka bon wari ɲini ma o juma a ka bon wari ɲini ma silamɛw kɛ silamɛya jɔsen 5nan de don wa hiji taabagaw magan kɔnɔ a 100 o 100 i b'a sɔrɔ 99 bɛ taa ala de kama u bɛ taa ala ɲini de la u bɛ taa bato de la u tɛ taa foyi ɲini n'o tɛ maaw bɛ yen taakun wɛrɛ bɛ minnu na dɛ ala kama tɛ ala ɲini tɛ lahara ɲini tɛ olu bɛ taa kun wɛrɛ kama o juma nka o man ca hijidenw na tari ma faamu min ta kɛcogo ɲɛna min ta kɛcogo man ɲɛ a maa 100 o 100 99 kɔni bɛ taa ala ɲinini de kama lahara ɲinini kama
afamuna ulani aw bilala o konya labenina na ya ka nyeka hanni wari dirama wojuma aka do abi baraji soro abi bonya soro dantamina ko kangari gele da agence ojuma me min fo agence mogoye u ka ladiriya ka baraka ni cien u ka do hiji labe fe ne ba kono min ga boni wari tarima fam silame o ka silame ya josin duru na de e bi maganta ka ba keme o keme bishekin be bebita ala de kama ala nyini kama ani ala ka farda dafali kama no labe dira ema dakora ni war sorala mais ni yake kanye wojuma ibi baraji de soro ibi barka de soro dande mina o meno kera wari nyini jalai kaka namara ni galontike ni majigi tike akado danga bauka ola ala de be min dado ko be agence nunu kono de wallahi nyina nye feum me ambora feum kalama wojuma bi majigi bani billahi silamaya yɛrɛ la kuma tɛ hiji ko ma mais ni ala sɔnna a dɔnni de kun ka gɛlɛ an m'a fɔ sisan mais billahi an ye fɛn o fɛn mɛn a la wa an seereyara ni fɛn o fɛn ye juguman na o juma an b'a bɛɛ touché ka bɔ yen billahi ni ala ye si d'a ma o de la agence bɛ Faruku yɛrɛ bolo mais agence bi denmisɛnniya la n'o ye hɔrɔnya voyage Faruku ye an kun bɛ ko in na teliya an bɛ formation de kɛ hijidenw kunna ni waati sera an bɛ fara agence dɔ kan an n'o bɛ jɛ k'a baara kɛ munna an ko an bɛ taa dɔɔni dɔɔni an bɛ denmisɛnniya kɔnɔ foyi ma taa k'an da fɔlɔ ni ala ye si d'an ma o juma an bɛna ko in dafa i b'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na mais nin sababu la a tɛna bila kɛ denmisɛnniya kɔnɔ bilen k'a fɔ an bɛ si kɔnɔ walima an bɛ waati kɔnɔ la o juma sha Allahu an yɛrɛ bɛna wuli ka jɔ bɛɛ bolo da teliya la ka agence in baara sigi sen kan o bɛ kɛ sababu ye ka dɔ bɔ nin mankan in na sabu ni agence hɔrɔnya dafara an ye baara kɛ k'a ɲɛ anw kɔni mana minnu sɔrɔ n'olu tɛmɛna anw ka bolo kan nin n'a bɔɲɔgɔnko jigitigɛ olu tɛ n'o ye tarima fam wojuma sha Allahu an b'an seko k'a bɛɛ kɛlɛli la wa sigi nataw la an ye gundo fɛn o fɛn dɔn namara ni janfa ni galo la min b'a kɔnɔ an bɛna a bɛɛ bila kɛnɛ kan o la k'a fɔ agence ɲɛmɔgɔw ye k'a fɔ a baarakɛlaw ye u ka laadiriya ka baara kɛ tiɲɛ kan tarima fam o juma n'i ye kota min sɔrɔ o maa hakɛ ka wari minɛ i ka taa n'o ye n'i bɛ mɔgɔ wɛrɛ minnu sɛbɛn o kɔfɛ clair f'u ye depuis nin kelen kota min bɛ anw bolo o banna dɛ maa 100 de tun bɛ n bolo maa 100 tɔgɔ sɛbɛnna n y'olu ka visaw di ka ban ɔ mais n ti bala k'aw tɔgɔ sɛbɛn mais a y'a dɔn n bɛ visa ɲini de a bɛ se ka kɛ a bɛ sɔrɔ i komi a bɛ se ka kɛ a ti sɔrɔ o la n'i y'o f'u ye u yɛrɛ bɛ sigi n'o ye n'a sɔrɔla o don n'a ma sɔrɔ u lasɔmina mais ne y'u ka wari minɛ k'u sigi ka clair f'u ɲɛna a kana sigi an bɛ taa wa an bɛ taa nin don yɛrɛ la maaw sɔrɔla yɛrɛ agence dɔw fɛ minnu cɛra ka taa n'u ye fo aéroport la namara ni u jigilatigɛ tɔ kama ka t'u lasi ye o juma maɲuma ko nin fɛn bɛɛ la u ka dumuniw labɛnnen don u bolo mana a bɛ ɲɛ wa visa t'u bolo u bɛ taa cogo jumɛn na o juma ka tila k'u lasegin ka na tuguni maa hakɛ min bɔra burusi kɔnɔ ka na o juma n'olu nana jigin maison de hage la ka jugu u ka mɔgɔw fɛ u hakili latigɛlen k'an bɛ da kelen somɔgɔw fɛ k'a fɔ nin y'an taalen ka na tiriki tɔrɔkɔ bɛɛ kɛ yan ka na laban k'u cɛ tuguni ka segin n'u ye ala de b'o maa hakɛ da dɔn ala de b'o da dɔn mais k'a f'u ye ni ala sɔnna kuma laban na an b'o fɔ maa o maa ko n'i y'a ŋaniya k'a fɔ i bɛ taa o juma ni taali mɛ ɲɛ e yɛrɛ nɔ foyi t'a la i b'i ka baraji dafalen sɔrɔ wa ni ala y'a latigɛ san min na n'i taara o bonya n'o baraji dafalen i b'o fana sɔrɔ ɔ minnu kɛra sababu juguw ye n'olu de sababu la e ka taali ma se ka ɲɛ walima o ye jigitigɛ s'i ma o daga n'o jurumu ala b'o se olu yɛrɛ la
tarima fam ka fo hiji de bay maw mama sira soro kana ka malo yala koy kana ka farfa koy ablalatige minen kono ni sobu jugu munu yera duguma o dama no juru munu halaki ala bo se ulude ma afamuna manambo fo agence uye ojuma ka kuma kerengere na o yere tayi ala sona nyine ani solo kone ka agence de kumbe barala Allah akbar on mega ka to sera de fait tarima fam farugo ka maganta te ba fo ma de biye dama wala ma goroma de biga ka ambla kata wala ma mega kata sira wala ka la farugo ya to ko sebe na yere ke woriti Allah akbar tarima fam tiens do agence no ya do kane million nan ni wa keme ni wa bison duru do me ko ne ka million nan ni wa keme de sara million nan ni wa keme jele ne o de sara solu ko ne ka agence mo so nga sekata Allah akbar parce que mita min kama ani mbi fe ka min je nya kanu wujuma ngana siri foila tarima fam ngana siri hali nyere la ke nga kunye de agence ma ko mina kara nyeka na utara ulu de ba loje ubi jona ko dumuni ubi jona ko taninga sikinyi makani medina na ubita ziara ka yoro mununa opmana mungo so ka se kan libere wojuma nga se kan nga barake iba fomba fe chugumina ne ya kanu ka ta to ta cha chugula kadi to bita chugumina nyere ya kanu ga tati tarima fam mogo mungu mene no fembola o yemba nani ka farane yeraka Allahu akbar o maduri tarima fam ambe to ko sebena ni zeben jugo kilina ambe ka war sarala ni sara jugo kilina ana peu afamuna abifam mona wujuma ala ya ke an ga bara nunu ndamina na ka to ko sebon ke ka sora ambe turna odela iba do nyina anye dugu cha mambake mana ambora kinye ba minke ne yere ya yi wati surunyara o bo amina turna jo anga tali ko ila beke tarima fam mana mbole ya kalama ka fo gele ya bi visa kola nyere wula ka enjo halla ya soro kara ere tar la doni o jumanye tanga sigi demodo ke anka nga doro mununge akola mo so aka se laje ka tilia ko ke o jumanye oluke no ya soro abfo chugodi ataraka danga ka tarima fam parce que nyamuma o ya soro mogo munun be agence yere bolo kota munun be o mogo be sebena ka ba o chama yere tara afamuna mais anga nga wuli ka jo munun ke o jumanye oluke tarima fam ala sona ne yere tala we ministry bonne ta kalama Allahu akbar no e dina ministry farugu yere joro kama anabi dina la seminke o kama Allahu akbar ala musa ka duguje jumana akerati ministry ne wele aya soro su tara doni minu temene wala minu wati nam o juma ko ne ma dina ministry do ne ko fama ni dugu klay na ngo kara bonye bayine bu akoy ke hiji ko forani ka fo gele do ni ke visa kola ni ala sona anye wule ka jodo ke gele munun be nyina hiji kola ayere ya chama wala nye telefon na Allahu akbar akunga eta o kerengere ni yere joro ni ke dina la se kama nye ambassadeur wele maka ambassadeur ka kuma fe na bi se ka deme min ke mo so e ka se ka visa so re kata akoma sawo sawo bi visa do di olu yerema kerengere nyana ubo di uka mo bawma wallahi nga tuma dola e ba so visa munu bi di u fe ama betita sigatala ukuma na vina laje na ya so visa do bi se ka soro ke kene ka passeport ka mo so nga se kata sigatala akwa ye kuma fo ministry ere akilla tige di ama ka fo do ka nga so Allah kuma no bu wuli ka jola abiga ko o jato mina sigatala tarima fam ane ko ngo ni jarani ministry ere kane wele nga tali ko la ke klaka ni wuli ka jonu nun ke
k'o bɛɛ lase ne ma nin cogo in na tan n ko n wasara hali ne mɛ taa tiɲɛ na n ye n ka bonya ye n ye n ka jɔyɔrɔ ye wa n ye jamana yɛrɛ kɛ laadiriya ye ka ɲɛsin diinɛ laselaw ma an'u ka bonya ka ɲɛsin u ma nisɔndiya min bɛ ne na ani foli min nɔgɔyara n ma n y'o lase a ma a balila n na kosɛbɛ parce que Faruku ti mɔgɔ ye min bɛ boli faamaw nɔfɛ bon an ka jamana dun kunu o juma mɔgɔ min bɛ boli faamaw nɔfɛ namiya ni saki t'a la u kɛ kumaw sabatili la olu de bɛ bonya mais k'a fɔ e ye ni mɔgɔ ye jamana kɔnɔ jɔyɔrɔ b'i la walima i bɛ kɛ baara dɔ kɛ k'a sɔrɔ e ti bolila faamaw nɔfɛ k'e ka bonya o ma nɔgɔ an y'o gɛlɛya caman ba ye Mali fanga la kunu an da fɔ an b'an da so bɛɛ ma mais ka ne wele k'a sɔrɔ ne ti o mɔgɔ ye o tiɲɛ yɛrɛ la nin bɛɛ n'a ma a ye nisɔndiya wa a ye hakilisigi ba di yan o tuma na an sira ten dugu jɛlen ne ye n ka mɔgɔw wele o su kelen bɛɛ n ye Buwasi wele ka Mr Tarawele wele ani maa wɛrɛw ko gɛlɛya tun bɛ ko in kɔnɔ komi olu yɛrɛ b'a bɛɛ kalama ko nka minisiri ye ne wele a y'a fɔ tan o tiɲɛ na nin kɛra bonyaba y'an bolo wa nin bɛ hakilasigi di an ma k'a fɔ visa ko in kɔni lahala a bɛ sɔn ka ɲɛnabɔ ko nka minisiri ye ne kelen ta de fɔ ne baw bɛɛ nɔfɛ a bɛ kuma olu ta kan o tuma na n ko an tɛna se k'a to sigi la ta ale yɛrɛ bonya kama ne y'a kanu sini an ka taa f'a ka yɔrɔ la ka taa kuma fɛ a ye bonya min ta ka ɲɛsin an ma a bɛn'a ma nka a ti min kalama ne kelen tɛ ne baw bɛ ɲɔgɔn fɛ ne tɛ se ka taa k'olu to o tuma na an ka to olu fana ta ɲɛfɔ a ye lala ni ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ o la an bɛɛ ka se ka taa ɲɔgɔn fɛ nka n'o mɛ ɲɛ a la ne kelen taama di k'olu to a faamuna ne ye nin fɔ olu ye ta ko baasi t'a la o ye hakilina ɲuman ye an k'a lajɛ ka taa olu yɛrɛ ye kuma caman ba fɔ ne ye Faruku tɛ sɔn wulili ma tɛ sɔn ka se faamaw ma ko dɔw tɛ se ka ɲɛ i sigilen n ko n y'a mɛn n ko ni Ala sɔnna sini an bɛ taa mana dugu jɛlen komi an tɛ fankelen fɛ olu bɛɛ y'u ka bolifɛnw ta an ye rendez-vous kɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ministère la mana ministre ka masuruna mɔgɔ minnu bɛ yen ni kuma bɛ ne n'olu cɛ n'olu kumana olu ko n ka na ni passeport bɛɛ ye n fɛ passeport 5 ne yɛrɛ ani n ba 4 n ka na ni passeport ninnu ye n fɛ o tumana dugu jɛlen Buwasi ninnu sinna ministère ma ne ko n bɛ sin agence ma mun ka sɔn ka taa passeport ninnu récupérer ka na n'u ye ministère la tarima faamu agence mɔgɔw sɔli ko ni imam an b'a fo a n'a ka mɔgɔw walahi an bɛ jiginna sɔrɔ o la an ye cɛsiri ni jija ani laadiriya ye u la ka ɲɛsin an ka ko in ma dɔrɔn peut-être cɛsiri ni jija ninnu ni ɲɛsini a ma a kɛra retard la o de kama olu ma se k'an ka baara kɛ i b'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na mais walahi ni se kun b'u ye o juma ka don avion kɔnɔ ka visa sɔrɔ tɛ dɛ Faruku tun b'a yɛrɛ ye Maka k'a sɔrɔ hali an ma don bolifɛn kɔnɔ bilahi Imam Sɔliw ko ne y'o de ye a la n y'o de ye a denw na a n'a ka agence baarakɛla bɛɛ ni bonya ni karama ti fila ye u ye kelen ɲɛsin an ma an b'u fo ka dugawu k'u ye Ala ka barika don agence in na halisa ko in tacogo ɲuman Ala k'a nɔgɔya u ye Ala k'o kɛ kira bonya kama sɔla Ala rasuli mana sɔgɔma an taara juma sɔgɔma Ala y'a kɛ olu yɛrɛ ma na joona ka sabu kɛ u bɛ si u ɲɛna visa ɲɛɲinini de la tari i m'a faamuya ɲinɛn ta in yɛlɛma caman ba donn'a la wa sɔrɔli tɛ i b'a fɔ san tɔw ta u bɛ si de internet kan u yɛrɛ ɲuman na k'u y'a don système na kumana makɔnɔni la ni jaabi sera ka sɔrɔ ni visaw jiginna u ka se ka hakilasigi di a faamuna o kumana ni dugu jɛra peut-être u bɛ sunɔgɔ ka tile fan caman k'o la sabu u siriw ɲɛna mana ne solila ka taa olu ma na joona an diyagoyara ka weleli de kɛ an bɛ se ka passeport ninnu sɔrɔ cogo di u ko a bɛ système na o fana n'olu ka fan tɛ kelen ye an diyagoyara ka mɔgɔw ci ka taa yen ne ni Haruna Konate tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n y'ale bila ka taa yen maa wɛrɛw tun bɛ n k'u mobili kɔnɔ o juma mun ko sɔn ka taa passeport ninnu récupérer kuma surunya kama ministre an b'a fɔ o yɔrɔ
in fana na Wulibali don sɔgɔma ne taara ka sɔrɔ ma rendez-vous ta a jɛra ni reçoili ye o y'a sɔrɔ programme wɛrɛw kun b'ale bolo a kun kan ka bɔ ka taa ciw la a y'o bɛɛ jɔ ne kama fo k'o waatiw bɛɛ tɛmɛ parce que ne bɛ passeport ninnu kɔnɔli la olu ma sɔrɔ n bolo jala tɛ se ka taa kuma na ale kan ka bɔ waati min na o bɛɛ tɛmɛna mais a sɔnna ka sabali ka Faruku makɔrɔ an b'a fɔ wallahi Mali diinɛ ministre o juma tali in kɔni ma ɲɛ mais Faruku ye ko hakɛ min sɔrɔ a la n'o ye hakilisigi di an ma Ala de bɛ o d'a ma a belebeleba an ye laadiriya min ye ani tilennenya min ye Mali diinɛ ministre la o juma tiɲɛ yɛrɛ la ministre bi Mali kɔnɔ bi diinɛ tɔgɔ la maa kan y'i jigi da min kan k'a fɔ laadiri don maa tilennen don wa a bɛ yen de n'a ka diinɛ jɛlen ye o juma baara in kɛli la et puis a ti taabolo bɔ taabolo la a ti maa bɔ maa la a ti maa kelen kɔ k'a fɔ a bɛ nin kulu in de nɔfɛ diinɛ bɛɛ karima faamuya wallahi bi kɔni Mali fanga jigisigiyɔrɔ camanba b'a la diinɛ ministre an b'a fo a ka laadiriya n'a ka tilennenya la a n'a ka baara kɛcogo ɲuman na ale dama dɔɔni ani ka bɔ a ka lahalayaw kalama tan o dama b'an bɔ n y'o de fɔ anw bɛ yen dilanni kama mais o juma karamɔgɔ cɛsirila cogo o cogo i dan ye ka tiɲɛ de fɔ i dan ye ka bilasirali de kɛ mais i ti faama ye o faama laadiri o de bɛ se ka karamɔgɔ laadiriw ka baara dafa n'a bɛ se ka ko dilan i komi an ka kira yɛrɛ y'o de fɔ kisi nama b'a ma a ko kulu fila bɛ ale mandenw na n'olu ɲɛna ale mandenw bɛɛ bɛ ɲɛ mais n'olu tiɲɛna ale mandenw bɛɛ bɛ tiɲɛ kira k'o kulu fila faamaw ani diinɛ dɔnnibagaw tari ma faamu o juma ale bɛ jɔyɔrɔ min na bonya min b'a kan ale ye fanga min d'a ma ne ka na rendez-vous tɛ n bolo a ka sɔn ka n bisimila et puis k'a ka programme jɔ min labɛnnen don a bolo k'o bɛɛ jɔ ko ne bɛ nalen ni yɛrɛ majigi tɛ ani bɛ Ala ta min lase o bonya a b'o kɛ ka da mun kan ne ye passeport ninnu sɔrɔ min kɛ min na yanni ne ka na minnu bɛ n ɲɛ komi ninnu bɛɛ bilala ne ɲɛ Boissy ni Mèche ninnu k'a fɔ ministre kan ka bɔ tiɲɛ na an sigilen mɛna n ko a ye sabali n bɛ ka passeportw de kɔnɔ ne y'u sɔrɔ dɔrɔn min na ne y'u sɔrɔ min kɛ ne nana Ala y'a kɛ ministre ye n bisimila an ye min kɛ kuma na a janyana a ye ɲɛfɔli kɛ n ye hiji ko la agence ka lahalaya la ani namara ni janfa ni laadiribaliya minnu b'a ko kɔnɔ a y'a ɲɛfɔ ka taa se ɲinɛ hiji ko yɛrɛ tun bɛ danga min na Mali kɔnɔ a y'o ɲɛfɔ ɲɛna a ye fɛn fɔ n ye o juma n'i ye agence ka baara lajɛ i jigi bɛ kari i jigi bɛ kari mais tiɲɛ na agence ti laadiri ye a fanba bɛɛ mais laadiribaliya bɛ sabati ni fanga yɛrɛ ka laadiribaliya de mais ni fanga tilenna jakoya o juma agence bɛ tilen u se t'a la bi kɔni o fanga b'an ye an bɛ dugawu kɛ Ala k'u sabati ya Rabbi Ala ma n'u dɛmɛ na Ala k'o kɛ kira bonya kama sɔla ala rasuli kuma surunya kama o juma ko ne kɔni ta ne yɛrɛ jɔyɔrɔ ni n ka diinɛ lase kama ale yɛrɛ bɛ wuli k'i jɔ t'a ka laada ye a damɛ don a la a ye kaw fɔ maabaw la minnu bɛ taali ɲini n'olu ma taa minnu ka mɔgɔw kan ka taa n'u ma taa ale bɔra minnu kalama ani minnu lahalayaw bɛ sen na ale jɔyɔrɔ tɛ a damɛ don a si la mais ne jɔyɔrɔ kama diinɛ kɔnɔ o kama ale yɛrɛ bɛ wuli k'i jɔ a ko a ye ambassadeur wele a ye ci fɔ a ɲɛna o pɛrɛnnen don dɔrɔn passeport ka taa a b'a lajɛ ni visa sɔrɔla ka visa k'a la o juma o kumaw kɔfɛ ne ko a ma n ko tiɲɛ na ni bonya ninnu bɛnn'a ma n ye kuma minnu mɛn hali n'a danna ninnu ma taabaliya bɛ n wasa n ye min dɔn e yɛrɛ ka laadiriya n'i ka jɔyɔrɔ dafa la parce que an bɛ ɲɔgɔn mankutu mɛn peut-être i bɛ kuma dɔ mɛn mɔgɔ dɔ kan n'i gɛrɛla la i b'a dɔn min bɛ ka fɔ ani min bɛ kelen tɛ tari i m'a faamu i bɛ mɔgɔ dɔ bisigi k'a kɛ cogo dɔ ye mais n'i gɛrɛla la i b'a dɔn ne tun ye min miiri ani min bɛ kelen tɛ
an gɛrɛlen ministre la ni waati kuruni suruni kɔnɔ o juma ya hakili lasigi d'a ma bilahi a ka laadiriya la a ka ala ɲɛ siranya la a n'a ka jogo ɲumanya la o juma ka ɲɛsin a ka jɔyɔrɔ baarali ma tari ma faamu n'o tun b'anw wasa jango a ye nin bonyɛba minnu fana k'an ye a ye hakili lasigi di an ma jamana kɔnɔ an y'an bɛɛ di jamana min dilanni ma k'a fɔ ja n'i y'i bɛɛ di jamana ma sigi n'a ye ko jamana yɛrɛ b'a dɔn ye anw ka baara kun tɛ jamana k'a dɔn an ye dɛ n y'o fɔ ka kɔ bi ɲɛ bilahi anw m'a dabɔ faama ka bonya kama faama k'an dɔn walima faama k'an kɛ ta n'o kun don ɲa ma o juma bi min bɛ fɔ o ti fɔ tari i m'a faamuya mana n ko a ma n ko a bɛnn'a ma mɛ gɛlɛya yɔrɔ ye min ne ni n ba duuru de bɛ ɲɔgɔn fɛ ne yɛrɛ ye duurunan ye n ba naani ka fara ne yɛrɛ kan mana ne tɛ se ka taa k'olu to ne n taara k'u to n yɛrɛ t'a dɔn n bɛna taa min kɛ makan ye tari i m'a faamuya n ko o gɛlɛya de b'a la o tumana i ye cɛsiri min kɛ ne ye tan n'a y'a sɔrɔ o bɔɲɔgɔnko bɛ se ka kɛ n baw yɛrɛ ye pour an bɛɛ ta ka sɔrɔ an ka jɛ ka taa o juma a ko o ti ɲɛ hali ne yɛrɛ ta yin ala b'a dɔn ale bɛna min kɛ a n'a ye min kɛ mɔgɔ sɔn a ka se ka ɲɛ n'a se b'a ye n tɛ taa k'o to fiyewu a kumana ko ale yɛrɛ ba b'a bolo o bɛ san 90 kɔ la a bɛ kɛ ka bonya min k'a ye a n'a b'a bolo cogo min a b'o dɔn mana ne k'a fɔ ne baw bɛ ɲɔgɔn fɛ kanu min b'o la bonya min b'o la ani jɔyɔrɔ min b'o la a y'o ɲɛfɔ ɲɛna a ko walayi ni se b'a ye n tɛ taa k'u to abada ne kɔni kelen ta ale bɛ se k'o hakilasigi di ne jɔyɔrɔ kama k'o kɛ ne ko a ma minisiri tiɲɛ na bonya diyara n ye a tɛ tɛmɛ nin kan e yɛrɛ ka ne wele ka kuma n fɛ ka tila k'a jira tuguni i b'i cɛsiri la mun sɔn ne ka taali ko ka ɲɛnabɔ a tɛ tɛmɛ o kan bi ye reçoit fɛnɛ a kɛrɛfɛmɔgɔw y'a fɔ maa o maa n'i nana ni rendez-vous t'i bolo i tɛ reçoit maa bayannen mɛ dɔn t'o la ale yɛrɛ ka laadiriya n'a ka jɔyɔrɔ dafa kama o juma mɛ Faruku nana rendez-vous t'a bolo et puis a y'a ka programme bila ne bisimilali kama ka tila ka n lamɛn waati jan kɔnɔ a yɛrɛ bɛ kɛ ka walawalali sugu bɛɛ kɛ n ye a yɛrɛ k'a ka baara ka hiji ko ka agencew kan o bonya tɛ tɛmɛ o kan ka tila ka ambassadeur wele ne kelen kama ka tila k'a ɲini a fɛ k'a gɛlɛya ne kelen kama fo k'a hakilasigi sɔrɔ o bonya ye n bɔ mais ne ni n ba minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ ne tɛ se ka taa k'u to ko n'a y'a sɔrɔ a tɛ se ka ɲɛnabɔ an bɛɛ ye fo ne kelen ta ko ne yɛrɛ bɛ jɛ a kɔ kɔrɔ ala mɛ ɲinɛ t'ale latigɛ ne tɛna taa ne y'o fɔ a ye kuma caman fɔra o kɔfɛ o tuma ni ala sɔnna don nataw la a bɛ n'olu mɛn o tuma na ne ko ne bɛ sira ɲini ne tɛna se ka n ka passeport di bilen ko visa ka kɛ o kan k'a sɔrɔ n baw ta ma sɔn an ye foliw kɛ a yɛrɛ ye sabaliw di an k'a bila ka san wɛrɛ kɔnɔ ni ala sɔnna a ma a bɛ ɲɛ o juma n ye sira ɲini o la an jiginna ka bɔ ministère la an donna an ka mobiliw kɔnɔ mɔgɔ min bɛ ministère da la ten o juma nana don point dugu ma k'an kunda sisan agence ka Lafiyabugu kɔnɔ an bɛ sira la ka na Imam Sɔliw Kɔnɛ ne wele a ko yala a kɛra cogo di visa ko ɲɛnabɔra n ko a ma ɲɛnabɔ dɛ Imam k'a sababu kɛ minisiri ko ne kelen ta don gɛlɛya t'o la mais n ba naani a tɛna se ka olu ta ɲɛnabɔ k'a sababu kɛ visa tɛ yen ani gɛlɛya min bɛ ko la ne ko a ma ne tɛna se ka taa k'olu to cogo foyi t'a la moyen foyi t'a la n'o kama ne ye passeport bɛɛ minɛ ne yɛrɛ kun dalen filɛ agence kan n bɛna passeport bila yen Imam ko ne ma ko ne ka taa ne n ta ye n ka segin ne n ta ye n ka t'o di ni minisiri ko ale bɛ se ka o de ɲɛnabɔ n k'o to a bolo ale k'o ɲɛnabɔ o tuma na min ye n ba naani ta ye olu yɛrɛ na fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka se k'o ɲɛnabɔ o ye ko ten wa Imam ko ɔhɔ ko ne tɛ se ka n kɔ don o la dɛ ne taara ko ne ta ɲɛnabɔra n tɛ se ka taa k'olu to a ko ne ka taa ne n ta ye ne ko a ma n ko nka n'o don i b'a wele parce que ne bɔra yen sisan ne ko n ko ne kelen ta se ka taa ne ka tila ka segin ka taa ne kelen ta ye n ko tiɲɛ na ne ka hɔrɔnya la o maloya bɛ ne na
ngo iba wele ka fay ngo na ye min fo ko fe mi soro ka se gata nga passeport ale sigina kan wele ko ya fo ko ministre ko oho ne ka passeport kala o yɛrɛ la ne yɛrɛ bi maloya ka yɛlɛ tuguni ne ɲɛ n'a ɲɛ ka kɛ naani parce que ne jiginna ne ka passeport ye n ko ne baw ta tɛ se ka ɲɛnabɔ ne jɛra a kɔ hali n'a ye ɲɔgɔn wele ne yɛrɛ ka segin ka taa n'o ye tuguni hɔrɔnya dɔ bi ne na a bɛ nɔgɔ ma ne ye passeport di Boissy ma n b'o ka yɛlɛ n'a ye mana Boissy taara passeport di o yɔrɔ bɛɛ min bɛ ci kunna k'a ye passeport d'o ma ani lettre o ka taa n'a ye ambassade la mɔgɔ sɔn visa ko ka se ka ɲɛnabɔ mana passeport tɔ naani n'o ye n baw ta ye an taara o bila agence la ka segin ka na sisan juma don k'an sigi ka jaabi kɔ 15 heures waati message dɔ nana ne kunna k'a fɔ ne ka visa ko ɲɛnabɔra tari m'a faamuya n ka numéro 2 fɛ i m'a ka ni SMS kan n ye message sɔrɔ a 2 bɛɛ kan tari m'a faamuya o juma ne tilala ko o lasegin sisan ministère la min bɛ kɛ n ka kuma lase a ma n ye kuma lase o ma ko ne ka visa ko kɔni ɲɛnabɔra mais a y'a sɔrɔ tile taara dɔɔni ko an k'a to sini sɔgɔma o bɛ taa passeport récupérer sisan kɛ fɛɛrɛ kɛ billet ko la ne ko n b'o ta don ko agence mɔgɔw ye mun fɔ yɔrɔ bɛɛ ne ye ko ne wele ani a den min bi yan n'o bɛ k'o kunna k'u wele ka ɲɛfɔli k'u ye ko an ka muɲu yanni dugu jɛli cɛ musokɔrɔba ninnu a se bɛ Ala ye u ka visa fana bi sɔrɔ tari m'a faamu mana dugu jɛlen sɔgɔma ko passeport récupérer la ne de bɛ taa minɛ wa walima an b'a kɛ cogo di ne ko tiɲɛna n ko a ɲuman ye min ye ne kɔni pɛrɛnnen don a bɛɛ kama mana Kulibali a bɛ baara kɛ ministère la ye ale ye ministère kɛrɛfɛmɔgɔ ye chargé de mission dɔ don a ko ale bɛ taa passeport minɛ ye o fana b'u bɛɛ fo walahi o juma o ye bonya kɛ Faruku ye Ala de bɛ a da dɔn b'a fɔ dɔrɔn a kɛra Ala kama o y'a ye o b'a wasa bɛɛ de wulila k'i jɔ bɛɛ maa o maa tulo donna a la bɛɛ ni Ala yɛrɛ de bɛ min latigɛ a ti kɛ dɔrɔn n'o tɛ ni seko tɛ fila ye kelen kɛra ale yɛrɛ n'a ka maabaya n'a ka imamuya a wulila ka taa nin kurusi bɛɛ kɛ ka passeport récupérer ka taa di agence mɔgɔw ma ka fɛɛrɛ kɛ visa tɔ jiginni na komi visa manuel tɛ k'a fɔ a bɛ sigi bolo de kan a bɛ na internet de fɛ aw b'a faamu cogo min na o tuma na o kan ka sara ni carte de visa dɔ de ye wari kan ka sara o kan pour visa ka recenser Magan kɔnɔ o tuma na a bɛ sɔrɔ ka di aw ma yan a bɛ kɛ passeport kan taliko bɛ sɔrɔ ka ɲɛ tari m'a faamu mana a dira minnu ka bolo kan a bɛ na système min fɛ walima a bɛ na sira min fɛ olu tɛ o maîtriser kosɛbɛ mana obligé la ministre yɛrɛ maison de haji directeur a bɛ Makan bi a y'o de wele k'o ni agence mɔgɔ ninnu bila contact la o ka se ka fɛɛrɛ kɛ visa in kɔni dira mais a bɛ se ka labɔ cogo min na o y'u yɛrɛ ka sira de olu de b'o dɔn k'o bila o baara la maa caman da donna a la sa dɛ ambassadeur samedi ko a y'a lawuli de o don tɛ baarakɛdɔw fɛ mais ka ambassadeur lawuli ka bɔ a ka so a ka na ambassade la ne ka visa ko kama ale yɛrɛ ko n'a y'a sɔrɔ visa manuel tun bɛ se k'a kɛ k'a bɛ n'o kɛ a kan ambassadeur ka ci Kulibali ye min fɔ n ye mɔgɔ sɔn taali in ka se ka teliya tari m'a faamuya mana ambassadeur wulila ne kelen kama ka na mɔgɔ sɔn ka se ka n ka visa ko ɲɛnabɔ ministre yɛrɛ ko n ma a ko walahi juma ka dugu ye samedi la ko ale ma sunɔgɔ hami fɛ ani weleweleliw fɛ mɔgɔ sɔn a ka se ka ɲɛnabɔ ambassadeur ma sunɔgɔ o wulila don min t'a ka baara kɛ don ye ne kelen kama maison de haji directeur da donna a la o bɛ Makan ye o fana ka baara bɛɛ ɲɛsin a ma a ka se ka ɲɛnabɔ agence min bɛ kɛ k'a ɲɛnabɔ kuma t'olu kɔni ma o bɛɛ kɛra maa kelen ye o juma ni bonya bɛ maa min fa dɔgɔyama b'o fa Ala k'an kisi dɔgɔyama ma Ala k'o kɛ kira bonya kama sɔnni Ala rasul mana olu y'o fana ɲɛɲini ne kɔni b'o de ta jɔrɔ bɛɛ na parce que ne bolo n tɛ in kɔni bannen don mais n'o ɲɛnabɔra ni n baw ta bɛ ɲɛnabɔ kɛcogo t'a la tari m'a faamuya Ala bɛ min na o tɛ tiɲɛ o fana de tibitaba nana caya sa o juma a donyɔrɔ n'a bɔyɔrɔ olu yɛrɛ de b'o k'o ɲɛdɔn ye gundo min b'a la Ala de bɛ o dɔn fo ka n'a se fo tile 10 ma
ujuma nyema se ka soro o fene la bodi la visa dira a soro la ya me ka resanse maka were tar dona ko do fene na o ma se ka ke ministre yere ne wele wulada fo ya soro ni asensi bi kuma ni imam solo ko ne bi kuma ni kulubali bi kuma ni marcha ma ni kle beke wele lu ni o kuma nya fo la karima fami antise ko be wala ni sigi yoro ina ujuma ministre ko ne ma ko chena ko ingelera mais ibi sabada ala kama Allahu akbar ngale la ne masno sura njira nyana fo ka duguche ambassadeur masno wa shira nyana fo ka duguche ke klaka la wuli bi ke ta ambassade la ekilin takam a nyana bora fene ni gena wora nana do ala ni sraka kwa mase ka resanse maka ne be mi nyini fe sabadi iba soro anga here beni lela wani ne kanye ama o de kama ala ya keta ne ko wallahi nyame nzaballa wa nya famu fene ni bonye imbe ko fe ne yere fene wuli ka jo minke de bala kanda ka sama ko no fe ni njugo inata ne to mo yi mbi ala fo ka baraka da beni son fe ojuma ne bi fion fe nyini a bebi na nzigile soro sokona ya ntenkini nzembla no mansenye ayi otike fo ikama ni ne wule doro ala ka dina da se tarima famenina anye taninga sigi chamanke agence la ministère yere la ka doyin ni ne dongo nani nay tarima fam nya fo shogal maiga mimbe premier ministre ya la bi ka sora bi communication kuna ibe ka ka klela anga radio horo nya ko gelera kuma chara ko sebe an bi fréquence mi ga o de 106.6 an bi o de ka folo radio horo nyaka tarima fami ojuma gelea nana do ala ko fréquence mi ga ka aéroport déranger ko ni do avion kono ko ole ke pilote u ke u ka kuma o me ku be horo nya de ma ngam kuma chara ka balo bay o kuma no obligé la ka nga fréquence ola ne ko nin tinye ni wuli ka jote besera ne ma ngo aya to mi kuma ala fe radio imbi kuma ala de tokola fu iti fo ne ala tate ojuma kuma ko fe ko ne ka wuli ngo nyame asana ne misriba le mami wule ka fara nyere ka an sera chogale ma 2015 aha ya bismillah akara bonye dai wallahi an ba fu Allahu akbar ojuma ko aba nyene bo aya nyene bo sa fréquence mi mamulo so e jume ni 90.4 anyo de so o juma o mana radio horo nya bigeke diviser o de ka asan lela tur kadri la so ka de ren na ba ko joro ni terrain na ya ay kuma munu nya fo ani bonya munu temana ni nyokonche 2015 la o bora kala o kuma no karani tako folay cité en konnala tarima fami ojumala sona ntako flana jamana e faruko décoré minke o décoration 2017 o décoration kera ministère kele nay o mana antara o médaille o mine o kuma o fora ya o cérémonie kera tarima fa ne kele munte ni ma chama afamuna ntako sabana anga premier ministre min bana ko sayna bubey ale ka wati la sadiko la mangani do donala ko ja ko ya fune ka wuli nga sama ne tarala ya kani buwe me nyogonye o senfe ma yere so aka so badala quartier de flevo ati fote ya mana aka so mimbe ay ne bismillah shufe ni mo chawa me nyogon fe ayere kuma chama fo munu fara kono masaka kesa mais ne tako sabana cité ina o karowi ni sine ya nani nai koro ne ka tali men chadin sara sona u yere o fone ku tene ka chai o jumani sababu te ne ma kanu ne yesra waraka ni dina laselinte yere bonyete yadate ne ya kanu ala ta ko fe fe waraka na nyami faruko ka dina lasin kono parce que ndo na me fenta i dombali nyokonte karima fam ni ya me afere lama igera la de afamuna ne ya kanu ka tunga dine kadare in kono nsenya na yeku wala
ambade do biga kan jalaki Naam. faruku ati nyeti hallo de kadi Naam. ko bonyana ka se ku nama mina ni yere seme do ko do la ati nye wa chiyere la ni ha chiyo yeda nya chiyo yi chiyere la bulu dan senga ni sigili ka ko do laje wojuma hakili nyumante Allahu akbar. nune ala sona hakili yimba fali anyere sina ye ko do la wana ye ko do kono ando ke anyere ke fu ikama jama mimba nko la nyini mimba mbulu o sabati le kama Wuli ballo yamaro. ni ala sona Chendo. hal na ma be do sa Ayi. ana singile ngoni ndo Sigatala. ko do la Chendo. mungo so jama mimba nko la nyini mimba mbulu Naam. wojuma an kana na kɛ Tiɲɛ don. denkɛrɛ fɛ yen k'a sɔrɔ an ni fɛn dɔw ka kan Sigaten na faruko. ni ala sɔnna Ne ne tiɲɛ. an bɛ n'o yɛlɛma ta Allahu akbar. karima fa A bɛ faamu. an bɛ n'o yɛlɛma ta mɔgɔ bɛ bɔ ko dɔw kalama o Tiɲɛ don. hakilimaya de ye i ti min dɔn n'i y'o dɔn Naam. o juma i b'i kɔrɔlen bila Tiɲɛ don. ka na ni yɛlɛma ye Sigaten na yamaro. kɔrɔ tɛ an bɛna don politiki la Ayi. kɔrɔ tɛ an bɛna ye faamaw nɔfɛ Abada. fo lahara o ti kɛ Abada. m'a fɔ an ti vote maa ye Tiɲɛ. m'a fɔ an ti fara maa kan Naam. mais o juma anw ti ye politiki la Ayi. wa anw ti ye fanga nɔfɛ bolo la wa an ka bonya ye an t'o bila foyi Sigaten na. diinɛ bonya ye an t'a falen foyi Abada. o ye layidu ye fo lahara a ti yɛlɛma Allahu akbar. a faamuna A bɛ faamu. mais boloda senga ɲi Naam. o juma a tɛ k'o dilan Abada. diyagoya don yɔrɔ dɔw la f'an ka wuli ko dɔw bɛ yen f'an sɛgɛn ye o la Naam. ni ala sɔnna o yɛlɛma o yɛrɛ bɛna bɔ a caman kalama Sigaten na o yamaro. la an bɛ kuma kunda ala surunya o juma Naam. ko kɛra nin cogo in na tan Sigatala. minisiri ye nin kumaw fɔ ne ye n ko n sabalila n y'a mɛn Bana. agence mɔgɔw fɛnɛ Naam. minnu ka kan ka n baw ta ɲɛnabɔ Aha. olu fɛnɛ b'o wuli ka jɔ la Naam. u bɛna n wele kibaru bɛ se ka sɔrɔ bi kibaru bɛ se ka sɔrɔ sini Naam. a bɛ système na ka ban visa kan ka jigin Naam. kuma cayara Allahu akbar. o fɛnɛ labanna min na Sigatala. k'o fɛnɛ bɛ ɲɛnabɔ Wuli baldo. kumana ɲinɛn ta taabaliya sababu minnu b'a la n'o bɛ se ka fɔ Naam. o juma o ye nin de ye Sigaten na faruko. tari ma faamuya o kumana ɲinɛn ta in kɔni ala m'a latigɛ Wuli baldo. ne yɛrɛ ka fara n ba naani kan Sigatala. olu de ta gɛlɛyara n ma kosɛbɛ Wuli baldo. mais ala y'a kɛ u yɛrɛ bɛɛ mali manayalenw ye u y'a faamu Naam. et puis u y'a sabali Allahu akbar. nin ye kɛnɛ kan Tiɲɛ don. min bɛ se ka fɔ Sigatala. mais gundo la ala fɛ yen Naam. mun ne tun bɛ taali in kɔfɛ tuma ala de b'o dɔn Wuli baldo. taali kɔfɛ mun ne tun b'an kɔ yan Tiɲɛ. ala de b'o dɔn Sigatala. ala mɛ a latigɛ ka da mun kan ala de b'o dɔn Sigaten na faruko. ni jɔn y'i kɛ jɔnya jɔda dafa Naam. kɛwale la ni fɛn bɛɛ la latigɛ mɛ bɔ ala de yɔrɔ i ye min laɲini k'o kɛ Tiɲɛ. wojuma Aha. ala bato sira kan i kɛ baraji dafalen Naam. i b'a sɔrɔ Allahu akbar. tari ma fa A bɛ faamu. ko a bɛ maa de tɔɔrɔ Naam. min ta ye yɛrɛ jira ni tɔgɔ ko ye Sigatala. ani ko wɛrɛ ye Naam. mɛ min ta ye ala kama ye e y'i ka kɛ bɛɛ dafa ala de m'a latigɛ Naam. e bɛ tɔɔrɔ ka da mun kan Ayi, tɔɔrɔ. i bɛ maloya ka da mun kan Naam. i b'o bila ala ka minɛ de kɔnɔ Bana pewu. tari ma faamuya n y'a f'i ye a kɛra kira yɛrɛ la a ye labɛn bɛɛ kɛ f'a ɲɛ dalen ye makan kan Wallahi. mɛ a ma se ka don Sigatala. n bɛna f'i ye e kɛ ɲininkaliw laban na Allahu akbar. ni ala sɔnna o kumana kunda ala surunya la Naam. o jumani de kɛra taalibaliya kun Sigaten na yamaro. a faamuna sabu fɛn o fɛn b'a kɔnɔ min bɛ se ka fɔ Naam. o juma o ye nin ye Alhamdulillah. a faamuna A bɛ faamu yamaro an bɛ aw fo ka aw barika da bawumunden aw ka tiɲɛ fɔ ani aw ka yɛrɛmajigin an ye o fɔ an ka kɔrɔfɔ tɛmɛnenw na faruku a bɛ a sen ta o tali fɛn fɛn kɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ Alahu subahanahu wa taala ka diinɛ o de tɔgɔ la hali a ye tagako 4 fɛn fɛn kɛ ministère la n'i ye fɔlɔ ta k'a lajɛ o ye diinɛ ko ye sabu arajo hɔrɔnya a ti foyi fɔ dugukolo sanfɛ ni Alahu subahanahu wa taala ka diinɛ tɛ siɲɛ filanan ni o ye décoration ye faruku décorela de fɛnɛ ko a ye Alahu subahanahu wa taala ka diinɛ lase ka tiɲɛ fɔ ka jogo ɲumanya ka o sabati a faso o kɔnɔna la 2018 fɛnɛ o kɛra tɛrɛnko de senfɛ ala ka diinɛ donba o de tun bɛ ka taa bonya fana o tɛrɛn kelen o fana kɔnɔna la wa an bɛ nin min fɛnɛ kuma la nin ye fana nin fɛnɛ diinɛ ko kelen in fana de ye bawumunden an bɛ aw fo k'aw barikada dan foyi tɛ foli ani waliɲuman dɔ min na faruku an y'o fɔ an ka kɔrɔfɔ daminɛw la ala sɔnna hiji ye farida kelen min ye
bɔ mun de aw ye o dafa nin tun ye ka taa Ala wele Ala subhanahu wa ta'ala ale ka jɔnw ye wa Faruku bi diɲɛ kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen tɛgɛ janen don ka aw ka duwawu makɔnɔ sabu kɔrɔfɔ la a yirala k'a fɔ ko duwawu jaabi ninnu a bi ye kabini n'a sɔrɔ aw ma se faso Mali o kɔnɔna la bɔ mun de an bɛ ɲininkali fila kɛ nin yɔrɔ la ɲininkali fɔlɔ o ye yali Faruku duwawu jaabi min ni a kuma tun fɔra bɔ mun de diɲɛma bɛ se ka i sigi ni duwawu jaabi nin wa walima de fait que tagali ma bɔ Faruku an bɛ kumaniya an ka duwawu jaabi ma o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen bɔ mun de i kelen tɛ jama kuluba minnu fana ma se ka taa bɔ mun de an yɛrɛ bɛ kɔrɔfɔ dɔw mɛn minnu b'a yira k'a fɔ ko ɲɛ bɛɛ lajɛlen tɛ da alikaba kan wa o kumaw fana bɛ k'a fɔ nin maa kofɔlen ninnu fana ma Faruku i bɛ se ka hakililasigi jumɛn fana fɔ olu ɲɛna ni setigi Ala faama ka jɛ o juma an ka nafigi jamana in kɔni kɔnɔ yan ni ko ko y'i sɔrɔ tiɲɛ i b'i sigi ni ko bɛɛ y'a la sa wuli bali don tari i m'a faamu siga t'a la n'o tɛ maa o maa bɛ taama ko kalama i ji ko yɛrɛ kɔni tɛ taama maa o maa b'a dɔn taama sira bɛɛ ti latigɛ o wallahi taama kɛla bɛɛ bɛ o dɔn siga tɛ nin na voyage labɛn k'a fɛn bɛɛ sigi sen kan mais i b'a sɔrɔ don yɛrɛ bɛ se heure bɛ se ko dɔ bɛ don a kɔrɔ k'a bɔ a ma taama kɛla bɛɛ bɛ o dɔn o tɛ hiji ko dama ye o tɛ bato sira dama ye o bɛ sɔrɔ taama bɛɛ la siga tɛ nin na mais hiji ko o fana n'a a kɔlɔlɔw bɛ ɲɔgɔn na siga foyi tɛ nin na tari i m'a faamuya diinɛ tɔgɔ min b'o la o kumana nafigiya min bɛ anw caman joli la n'a fɔra ko n kan ka taa i ma se ka taa mana e ye baara sɔrɔ sa fɛn bɛɛ bɛ f'e ma i bɛ bisigi ni fɛn bɛɛ ye Usman k'a fɔ mɔgɔ ye minnu ma se ka taa ala n'a y'a sɔrɔ e y'i kɛ baara kɛ ni ŋaniya ɲuman ye i y'i kɛ jɔyɔrɔ bɛɛ dafa mais latigɛ de kama i ma se ka taa bilahi i bɛ baraji 2 de sɔrɔ i ye ɲinɛ san labɛn min kɛ n'i ma se ka taa o baraji dafalen Ala b'o d'i ma tari i m'a faamuya o juma o kɔfɛ n'i sera ka taa san min na o baraji dafalen i b'o fana sɔrɔ a bɛ kira k'a di sa o la i ji ko dama tɛ n'i ye ɲuman ŋaniya k'a ŋaniya dɔrɔn hali i m'a baara kɛ dɛ ne k'a ŋaniya dɔrɔn n bɛna 100,000 di wojuma ma ne ye se sɔrɔ ne k'o ŋaniya k'i hinɛ minɛ ne bɛ 100,000 di wojuma ma a bɛ diinɛ baara ni cɛsiri min na o kama mais Ala y'a kɛ ne m'a sɔrɔ de n ye ŋaniya min kɛ dɛ ko 100,000 dili baraji kilancɛ Ala b'o di ne ma kɔrɔ ne 100,000 d'i ma ne bɛ baraji 10 sɔrɔ Ala bɛ baraji 1 di yan walima baraji 2 o ye ne y'a ŋaniya dɔrɔn de n m'a kɛ dɛ n y'a ŋaniya n m'a se sɔrɔ o kama n m'a kɛ a faamuna o ye ɲuman bɛɛ ye n'i ye ɲuman ŋaniya ni sendanya de y'i bala a kɛli la i bɛ baraji sɔrɔ kira ko ten kisi nama b'a ma a b'an ka kitabu sahalen bɛɛ kɔnɔ tari ma faamu jan ko hiji baara ye e y'i kɛ wari sara k'i kɛ labɛn bɛɛ kɛ dɔrɔn sira kan ka sɔrɔ sira minnu fɛ latigɛ la e ma sira sɔrɔ mana i ka baraji dafalen o juma i b'o sɔrɔ kana siga fiyewu a kɔrɔ tɛ ko a bɛ bin ka b'i kan n bɛ sira sɔrɔ ɲinɛ o tuma na o y'a bannen ye n ye hiji kɛ ka ban n bɛ n ka baraji dafalen sɔrɔ a n'o tɛ kelen ye dɛ fo ka taa se saya ma n'i ye sira sɔrɔ san min na i bɛ t'i kɛ hiji kɛ wa hali n'i sara ka sɔrɔ i ma sira sɔrɔ e y'a ŋaniya ka labɛn bɛɛ kɛ bilahi lahara don hiji baraji sɔrɔbagaw e b'olu la awɔ o juma n'an ko an b'o walawala waati ni an m'a kanu a kun da Ala ka janya a bɛna janya kojugu o kumana o k'a dɔn u ye bonya de sɔrɔ dan tɛ bonya min tari ma faamu u k'a bɛn u yɛrɛ ma maloya ko tɛ kumasulu ko tɛ dɔw ta fɔra an ɲɛna o tɛ ne yɛrɛ ka mɔgɔw ye komi ɲinɛ Mali kɔni kɔnɔ a kɛra n t'a si dɔ de a balawu sera fan bɛɛ fɛ ko ale ka cɛkɔrɔba bɛ so kɔnɔ o jumaden b'a fɔra k'a tɛ taa cɛkɔrɔba yɛrɛ tɛ se ka bɔ hali dukɛnɛ na kuma tɛ kɛnɛmana ma k'a bɛ kasi la ale kunnakoyara o juma i b'a sɔrɔ Ala t'ale fɛ ale ɲɛ man ka dɛ a n'o tɛ kelen ye o juma a n'o tɛ kelen ye latigɛ dɔrɔn de don ɲinɛ ta ma ɲɛ mais est-ce que o kɔrɔ k'i tɛna taa wa ɲinɛ ta ma ɲɛ ani Ala banna ne na est-ce que o ye kelen ye wa
Oh, kuma wɛrɛ minnu bi don a kuma kɔrɔ ni fɔbaw b'o fɔ bɛɛ tɛ alikaba ye bɛɛ t'a dɔn hali kafiri fin bɛ alikaba ye o boliw de tun bɛ alikaba kɔnɔ fɔlɔ kafiriya da tɛ bolisɔn ya boli 300 ni boli 60 de tun bɛ alikaba kɔnɔ a n'a lamunw na wa u bɛ taa sɔn alikaba yɛrɛ la yen ni alikaba ye a ni ɲɛ silamɛ o ye kelen ye maa hakɛ min bɛ taa Makan ka taa jahanama kɔnɔ dan b'o la wa hijiden caman ba bɛ yen o juma hiji yɛrɛ bɛ dɔ fara a ka jahanamaden kan kira mɔden dɔ bɛ a n'a ka kalanden bɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ hiji la a ko kira mɔdenkɛ in ma kisi nama bɛ kira kan a ko an bɛ ala tanu ko dugawu jaabira hiji jama bɛ kɛ ka caya n ye nin fɔ aw ye siɲɛ caman kira mɔdenkɛ ko a ma ko tiɲɛ don hiji jama bɛ kɛ ka caya ko nka i ɲɛ bɛ nin jama in n'a caya la dɛ nin caman ye lɛw ni faliw de ye mɔgɔw tɛ a ko han a ko i kana siga o juma a ye kalanden in wele k'a kun don a kaman kɔrɔ k'a ka jama in lajɛ a y'u lajɛ ni ɲɛ wɛrɛ ye e ni ne tɛ ɲɛ min dɔn a y'a sɔrɔ mɔgɔ ye kelen kelenni ye a la a tɔ bɛ lɛw ni faliw ye ani o n'a ɲɔgɔn o juma peut-être e bɛ se k'a fɔ k'o ye gundo ye mais kɛnɛ k'a min y'a la ni jiden fanba ta a min ta ye ala kama ye o juma a ka laɲini ye ala ye hiji yɛrɛ saritiw bɛɛ dafalen don a la fɛn wɛrɛ ɲaaminen t'a la o man ca u lajɛ kɛ yanni e ka taa Makan i bɛ cogo di hali seli ɲuman a dɔw t'o kɛ k'a ɲɛ seli yɛrɛ ɲuman a dɔw t'o kɛ ɔ bɔn ne wulila ka taa Makan o la e ta kun ye ala kama ye n welela dɔrɔn ko laji walima aja caman ta kun y'o de ye a fɔ o mana mi kuma surunya minnu ta kun ye ala kama ye n'a kɛra tiɲɛ kan a bɛ baraji ni bonya de sɔrɔ a kana naganagakanw lamɛn bari i m'a faamuya wa ala mana tɔɔrɔ fɛn o fɛn se silamɛ ma n'i y'a sabali o ye bonya de ye nin ye tɔɔrɔ de ye walahi parce que e ka laɲini kɛ kanbɛdaw kɛ ka foliw kɛ k'i bɛna taa o ma bɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la i b'a sabali ala kama mais a bɛ ni dekun o dekun in dɛ n'i y'o fɛnɛ sabali i mɛ fɔbali fɔ i mɛ kɛbali kɛ bilahi baraji de don ani bonya ni kɔrɔta i ye a faamuna o juma wa kɛra kira yɛrɛ la kisi nama b'a ma n y'a f'i ye hijira san 6nan kira bɔlen Maka ka na Madinɛ san 6 kɔfɛ a tɛ taa Maka a se ka don Maka kɛlɛ caman ba tɛmɛna ni Makankaw cɛ Baduru kɛlɛw Uhudu kɛlɛw ani kɛlɛ caman san 6nan kira sogona kisi nin kuma in lamɛn dɛ kɛra balawba ye silamɛya kɔnɔ kira yɛrɛ de sogona k'a ye ale n'a ka jama taara Maka o juma u donna k'a sɔrɔ kɛlɛ mɛ bɔ a la u donna danaya ni bonya kɔnɔ o juma ka t'u ka umara baara ka tila ka sigi kira ko ale sogona ko mana wulilen a ye sahabaw wele o yɔrɔ bɛɛ k'a f'u ye ko ale sɔgɔna k'a ye k'u taara Maka danaya kɔnɔna na bonya ni karama kɔnɔ ka t'u kɛ ziyara baara bɛɛ kɛ bato bɛɛ kɛ ka segin tɔɔrɔ mun sɔrɔ o mana k'u labɛn k'u bɛ taa Maka u bɛ taa umra kɛ a kɛra nin kalo kelen in na walima ka kɔ nin kalo in ye Zulukada seli furancɛla kalo a kɛra ka bɛn o ma kira ka hijira san 6 la kira y'i labɛn ani délégation min bɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ 1000 ani maa 400 dɔw ko 1600 kitabu min bɛ wele ko Muhamadu Rasulullah Muhamadu Rida ka walafilen don sira kitabu ba don min bɛ kuma silamɛya tarikuw kan o juma ale ko 1400 walima 1600 o kɔfɛ an ka sira kitabu bɛɛ fɛn o fɛn silamɛya tariku sɛbɛn nin b'a bɛɛ kɔnɔ Faruku ka dilannen tɛ dɛ tarimɛriw b'o de fɔ an ma ko an ka fɛn o fɛn k'an b'a bɛɛ kɛ ni kira ta ye an b'a bɛɛ kɛ ni kira ta ye kisi nama ban o juma anw bɛ kira de kɔ wa ala ko an ma ko an ka ale de ladege o mana n'an ka ko nana an b'ale de lajɛ wa ala fɛnɛ sɔnna ko bi kɛ anw na i b'a fɔ ko a dabɔra a kama i b'a fɔ ko woro n'a fɛrɛ tarima fam sadiri ni n'a mɛn k'i ɲɛna i b'a fɔ ko labɛnnen don k'a kɛ ni kira ta ye kisi anw ka fɛn bɛɛ anw ka fɛn bɛɛ ala sɔnna a bɛɛ kɛra ten
karima nin tɛ ne ka dilannen ye dɛ ayi silamɛya kitabu bɛɛ lajɛ total siratu ibn ishaka lajɛ ibn ishami lajɛ a n'a tɔ bɛɛ a b'a bɛɛ kɔnɔ maa 1400 naam kira y'i labɛn a n'o de bɛ ɲɔgɔn fɛ walima 1500 a ibn isham b'a fɔ ko maa 700 ou bien maa 1400 siga t'a la u ye hidaya minnu ta u fɛ n'o ye u bɛ bagan minnu faga bagan 700 walima bagan 70 Allahu akbar o fila b'a la komi ni ko kɛ kuma jɛnyana a bɛ sɛbɛn kibaruw la kumaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o ti baasi n delila k'o walawala tari i m'a faamuya o tuma kira y'i labɛn sisan k'a bɛna Maka et puis mun kɛra a la gɛlɛma ye a ko de ko ale sogonna k'a ye k'u donna Maka baasi ma bɔ a la u ɲuman donna o ɲuman kira yɛrɛ de ko ten kisi nama banna u selen furancɛ la an bɛ kuma surunya Makankaw bɔlen a kalama k'u bɛ kɛ ka na u balaminina kira ni Makan cɛ tari i m'a faamuya u ye labɛnbaw kɛ kibaru ser'u ma ko Mamadu bɛ kɛ ka na ani jamakuluba bɛ ɲɔgɔn fɛ kuma dɔw b'a fɔ sogobilen ye maa min fa faga n'i ye gulikibilentigi ye i ja bɛ tigɛ dɛ e na anw bɛ kɛlɛ de la an y'i gɛn ka bɔ yan hali n'a y'a sɔrɔ an y'i tɔɲɔ balawu caman tɛmɛna an ni ɲɔgɔn cɛ ni anw ye kundalen y'an kan i ni jama bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ siran dɛ mana Makankaw siranna kira ko Makankaw man ka siran ale mana kɛlɛ kama a mana ni kɛlɛminɛn ye ale nana dɔrɔn ziyara de kama a bɛna umura kɛ k'a kɛ hidayaw faga a bɛ segin ka taa Madinɛ a nɔ na tari i m'a faamu ko gɛlɛyara kira yɛrɛ y'a ti ɲɛ n'a ko a bɛ don ta o ti ɲɛ a ye a lajɛ ka ciden ɲini a bɛ min ci u ma mun ko sɔn u ka a dɔn ko ale mana kɛlɛ kama cidenw na bɛn kɛra min kan o de ye Usman ibn Affan ye Zulhaya ko k'ale de ta k'a ci Makankaw ma pour ka taa jiruw la ko kira mana kɛlɛ kama kisi nama b'a ma a nana umra de kama a bɛna ziyara kɛ Makan dɔrɔn a bɛ segin a faamuna Usman Ala y'a bonya hali kafiru tun b'a bonya kuma tɛ silamɛw ma a ka fonisereya kama a n'a ka ɲumanya kama fonisere ye fɛnba ye o juma Ala k'an ka fonisere Seydina Usman ibn Affan kira denmuso 2 de furula ni cɛ kelen ma kisi nama b'a ma o ye bonya ye dɛ a welela ko Zunurayi o la Usmana nana sisan a bɛna kuma Makankaw fɛ Kuresiw fɛ kira mana kɛlɛ kama a mana ni kɛlɛminɛn ye a bɛna alikaba tawafu dɔrɔn a b'a ka hidayaw faga a bɛ sigi Usman nalen n'a ye Makan maabaw fara ɲɔgɔn kan u ko a ma an y'a mɛn e yɛrɛ min cira a fɛ ne don alikaba fili kɔrɔ n'a tawafu fɛn o fɛn ka di ye o k'a la an bɛ jɛ n'a ye e ka alikaba munumunu mais min ye Muhamadu ye sallallahu alaihi wa sallama an tɛ jɛ n'a ye o ka don Makan kuma tɛ k'a bɛna alikaba tawafu nin don y'a sɔrɔ kira bɛ furancɛri la kaban a ɲɛ bɛ dugu la dugumɔgɔw yɛrɛ ɲɛ b'a la u ye nin fɔ Usmana ye Usmana yɛrɛ kɛra laadiri ye o de la Ala ye kira bonya a ye cɛbaw d'a ma minnu y'a faamu kɛ ko to a ta n'o tɛ nin yɔrɔ bɛ hakili banna de ye munna kira de ko an ka na et puis ko ale sogonna an ɲuman bɛ don an ɲuman bɛ bɔ aw ka na gɛlɛya ka b'o la danaya ka da e kan k'e ci ko e ka t'o ɲɛnabɔ ninnu ka tila ka bonya galo birifini biri e kan n'o ye i yɛrɛ k'a tawafu i bonya b'a yɔrɔ baasi t'a ni ɲɔgɔn cɛ mais kira tɛ se ka don kuma tɛ k'a tawafu Usmana tun bɛ ɲinɛ a b'a fɔ ja ale yɛrɛ ka bon ni kira ye jɛ dira ale ma ale bonyana mais ko kira tɛ se ka don mais a y'a dɔn galon bonya de don a y'o birifini wuli ka bɔ a yɛrɛ kan a ye mun f'u ye ko ne ka alikaba munumunu ne ni kira wulilen ɲɔgɔn fɛ ko kira se k'a munumunu ne bɛ saya kɔrɔ dɔn n'o ye a y'o clair f'u ye ko ale bɛ saya kɔrɔ dɔn n'o ye ni Muhamadu t'a munumunu komi a ye kira bonya fɔ ale bɛ kira de ko a y'o jira o fana bɛ bɛn Kuresi dɔw ma o mana wulila kama sisan u bɛ kɛ ka pɛrɛn-pɛrɛn a kunna kumaw bɛ kɛ ka ta ɲɔgɔn o kumana o kumaw bɛ kɛ ka falen-faleni min kɛ dɔw de sinna k'o kuma ta ten ka taa n'o ye kira fɛ yen ka taa fɔ kira ye ko Usmana faga kari ma faamuya o kɛra min kɛ kira dimina kisi nama ba silamɛya accord min wele ko Sulhu Hudaybiya o sababu de ye
nin ko in ye tarima fɔ sulhudebiya yɛrɛ sababu de nin baara in de don kira ko an ka taa Maka ne sogonna k'a ye an bi dun mais u taara u ma se ka dun o de ye accord in bila u ni ɲɔgɔn cɛ tarima fɔ o ye kira yɛrɛ de ye c'est-à-dire min nin fɔ e wo ne wo yani diɲɛ wuli cɛ maa minnu bɛna nin lamɛn n'i y'i ji ŋaniya siri ni sababu dɔ nana min y'i bala a la e yɛrɛ ka laɲini tɛ dabɔ kama tɛ i miiri kira la dɔrɔn a banna a faamuna ko an b'an sanga ni kira ye n'an b'an sanga ni kira ye an b'an sanga ni setanɛ ye wa walima an b'an sanga ni firawuna de e de bɛ se k'i sanga ni setanɛ ye parce que e b'ale de kɔ mais anw bi kira de ladege parce que kuranɛ y'o de fɔ an ye lakadi kana lakum fi rasulillahi uswatul hasana Muhamadu kɛra an ye misali ɲuman da ye n'a y'a lajɛ a ka kow la dɔrɔn an bɛ wasa o de la o juma Muhamadu y'Ala ka kira ye sallallahu alaihi wasallam ko caman ba tɛmɛna ni hakili surumani y'a lajɛ a bɛ hakili bana nin kɛra ka da mun kan nin kɛra Ala ka kira la ka da mun kan mais n'i tilala k'a segin anw ka bi ma anw bɛ ladili ni walada min sɔrɔ a kɔnɔ i b'a dɔn walahi hali n'a dan'o ma kɛkun mun b'a la parce que bi anw dusukun bɛ lafiya n'an y'a ye ko nin kɛra kira yɛrɛ la an bɛ lafiya tiɲɛ tɛ a bɛ bɛn an ma o tuma na hali n'a danna o ma est ce que kɛkun bɛ y'a la wa a ka ko bɛɛ o de don tarima fɔ o de la anw yɛrɛ taw bɛ bɛn an ma parce que kira tɛ bi mais kira ko yɛrɛ ulama warasatul anbiya dɔnnibaw de bɛ kiraw nɔ na ko caman ba bɛ fɔ anw yɛrɛ ma ko caman ba b'an sɔrɔ a dɔw bɛ gɛlɛya kosɛbɛ mais n'an miirila nin yɔrɔ la a bɛ bɛn an ma parce que déjà anw bɛ ɲɛfɛ silamɛw bɛ kɛ k'anw lajɛ u b'an lamɛn o la ni ko dɔw ye anw yɛrɛ sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye minnu bɛ anw lajɛ n'u tugura an na ni a bɔɲɔgɔn ɲɛsin olu yɛrɛ ma a bɛ bɛn o ma o b'a bila minɛ sɔrɔ a faamuna ɲinɛn da in ne ko Ala yɛrɛ y'a dabɔ a kama Faruku ka dusukun salo parce que ni yijiden maa 600 de taara maa 660 de tora Mali kɔnɔ yan minnu m'u labɛnnen don wa caman ye wari yɛrɛ sara mais u ma se ka taa mais kuma da t'o caman bolo walawalali yɔrɔ t'a bolo kumana Ala ye Faruku kɛ k'o bɛɛ dusukun salo o juma u k'a k'u yɛrɛ fɛ k'a faamu wa ɲani diɲɛ wuli cɛ fɛnɛ maa minnu mana sɔrɔ a gɛlɛya kɔnɔ olu dusu ka da tari i m'a faamuya o juma kira nin fɔra ye min kɛ a ko silamɛw k'u labɛn u bɛɛ kana layidu ta ye kana baya k'a ye baya de kɔrɔ k'u yɛrɛ feere a ma tari i m'a faamu kuranɛ kɔnɔ u bɛ baya min wele ko bayatul ridwani a sababu ye nin ne suratul fatih la yɔrɔ ne kɔni m'o sɛbɛn dɛ k'a fɔ an y'a dilan k'a bɛn n'an ka nin ye kuranɛ jiginna nin y'o san joli ye o juma kira k'u bɛɛ kana layidu ta ye saya kan dɔw ko la an ti boli kan ko layidu in taara o de kan bɛɛ bɛ n'i tɛgɛ da a tɛgɛ kelen kelen Muhamadu an ka taa Maka Makan bi ci bi walima an bɛ ni bi to bi walima Usmani bi bila walima an ka taa Maka an ti boli an ti siran an bɛ taa kɛlɛ kan f'an k'an sago sɔrɔ u nana layidu ta maa 1400 bɛɛ nana layidu ta fo maa 2 olu de y'u dogo olu ma sɔrɔ layidu ta b'a la a faamuna o juma ɲininkali de bɛ kɛ kira tɛ Ala kɛ kira ye de kana fɔ ale ye ko Usmani fagara ale ka dimi fo ka bɛɛ bila ka layidu ta a n'a ka kira ye a m'o dɔn wa kira de don mais mɔgɔ de don tari i m'a faamuya anw b'a bila minɛn min kɔnɔ n'a y'o minɛn sɔrɔ a bɛ bɔ mɔgɔya kɔnɔ a bɛ kɛ Ala yɛrɛ ye Ala tɛ o mɔgɔ de don mana kibaru fɔra ale ye ni Ala m'a jɛya ye min fɔra ye a b'o de minɛ tari i m'a faamuya kira k'a fɔ n sɔgɔna k'a ye an bɛ don mais u taara u mɛ don o juma a kɔrɔ tɛ kira ye nkalon tigɛ mais faamu min b'o la kuma laban la n bɛn'o fana f'i ɲɛna a faamuna nin bɛɛ ye layidu tata layidu talen Ala yɛrɛ b'a fɔ suratul fatih la ko ale ka dɛmɛ nan'u ma murumɛ ta mɔgɔ mɛ sa dɛmɛ kɛra jumɛn ye magankaw ye nin lahalaya ye min kɛ u yɛrɛ siranna tari i m'a faamu u ko an ka fɔ ka bɛnkɛ ko la kɛlɛ kana yaala mais an bɛ bɛnkan dɔw ta fɔ ka bɛn in bɛ kɛ o kan
u ye mɔgɔw bila ka na kira fɛ yen kisi nama b'a ma aw b'a faamu fɔ cogo min kɛ accord dɔ labɛn u ni ɲɔgɔn cɛ mun ka sɔn kɛlɛ kana kɛ o accord in na kuma camanba b'a kɔnɔ a kuma kelen tɛ yen min bɛ silamɛya ka bonya jira kuma yɛrɛ fɔlɔ kɛra min ye ko ɲinɛ kɔni i tɛ don Maka ɲinɛ Umara y'i t'o kɛ i bɛ segin ka taa san wɛrɛ i bɛ na an bɛɛ bɛ bɔ Maka anw fɛn o fɛn Maka yan Makankaw la an bɛɛ bɛ bɔ Maka ka dugu to ye tile 3 i n'i ka mɔgɔw a bɛ alikaba tawafu min ka d'aw ye a b'o kɛ ni tile 3 dafara aw bɛ bɔ anw bɛ sɔrɔ ka don an bɛ dugu to ye tile 3 san wɛrɛ o de kɛra kuma ye Makan yelen kɔfɛ u fɛ san 6 u bɔr'u ka duw kɔnɔ u gɛnnen dugu yelen alikaba yelen mais k'u ti don ko fɔ san wɛrɛ o juma gɛlɛyara ka tɛmɛ gɛlɛya kan nin don in na sahaba dɔw sɔrɔla minnu ye kumaw fɔ u ko fɔ lahara olu nimisalen don kuma in na a ti k'u kɔnɔ tellement que a digira niw na cogo min na u ko aw ti don ɲinɛ san wɛrɛ a bɛ taa ka na a bɛ don o la an bɛ dugu tɔw ye tile 3 kira ko k'a jɛra n'o ye u tilala k'a ɲini fɛnɛ kira fɛ komi toujours olu ka mɔgɔw de bɛ don silamɛya la u bɛ boli ka taa kira nɔfɛ Madina u ko kira ma wa ni accord in kɔfɛ ni maa o maa donna silamɛya la ka t'i nɔfɛ k'a sɔrɔ o somɔgɔw ma jɛn n'a ye an bɛ t'o minɛ i la ka segin n'o ye Makan kɔnɔ tari ma faamu kira ko k'a jɛra n'o ye tari ma faamuya a kitabuw b'a sɛbɛn accord in ma bannen mɔgɔ dɔw bɛ kira yɛrɛ nɔfɛ a ka jamana ye olu somɔgɔw wulila ka don jama la ka t'olu minɛ ka segin n'olu ye quoi k'a fɔ ni nin ye bɛnkan ye i tɛ se k'u bɔ siyan na parce que kira ko k'u tu tari ma faamuya u ko kira ma fɛnɛ wa ne ka mɔgɔ o mɔgɔ bolila ka bɔ Medini ka n'anw fɛ yan o t'i lasegin kira ko k'a jɛra n'o ye nin n'a bɔɲɔgɔnko kumaw o juma accord sɛbɛn yɔrɔ fɛnɛ na Seydina Ali de bi kira ka sɛbɛnni kɛ komi kira yɛrɛ tɛ sɛbɛnni kɛ kisi nama ma Seydina Ali kuma daminɛ papier kan a y'a sɛbɛn aw b'a faamu cogo min bisimilahi rahmani rahim u ko bisimilahi rahmani rahim anw t'o dɔn ko k'o jɔsi ka bɔ yen ko k'a sɛbɛn bisimika Allahumma bi ismika Allahumma komi Makankaw kun b'o de fɔ debi kira ma na kisi na o kɔrɔ ne tɔgɔ ye ya anw ma tari ma faamu kira ko Ali ka bisimilahi rahmani rahim jɔsi a k'a sɛbɛn bi ismika Allahumma a k'o sɛbɛn a faamuna mana kira yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛn yɔrɔ la a y'a sɛbɛn ko Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadu Rasulullah Muhammadu min ye Ala ka ciden ko Rasulullah ko k'o jɔsi ka bɔ a la k'olu t'a dɔn Ala ka ciden ko k'a tɔgɔ n'a fa tɔgɔ sɛbɛn ko n'a y'a sɔrɔ olu kun y'a dɔn ko Ala ka ciden don k'olu kun t'a kɛlɛ kira ko Ali k'o yɔrɔ jɔsi o yɔrɔ gɛlɛyara Ali yɛrɛ ma kira ko Ali ma n'a gɛlɛyara i ma e k'a jɔsi a yɔrɔ yira ne yɛrɛ la ne yɛrɛ b'a jɔsi kira yɛrɛ bolo de ye Rasulullah in jɔsi ka bɔ u kɛ sɛbɛnni kɔnɔna juma u y'a bɛnkanw ta u ni ɲɔgɔn cɛ ta kɔfɛ ko san 10 u bɛ kɛlɛ bila san 10 kira ti Makan kɛlɛ Makan yɛrɛ ti kira kɛlɛ san 10 et puis o kɔfɛ ni mɔgɔ minnu farala kira k'a ka don kira ka layidu kɔnɔ u ni Makankaw ni ɲɔgɔn cɛ Makankaw t'olu kɛlɛ san 10 u mana i ka dugu hakɛ o dugu hakɛ ni minnu farala Makankaw fɛnɛ kan kira t'olu fɛnɛ kɛlɛ san 10 u y'o tila Seydina Umaru dimina nin don in f'a gɛrɛla Abubakar la ko est-ce que tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la Muhamadu ye Ala ka ciden ye wa Allahu akbar yɔrɔ Umaru b'o fɔ waati min na o y'a sɔrɔ a hakili yɛrɛ tɛ bilahi ko an y'an ka diinɛ falen diɲɛ na dɛ anw wulila ka na bato de kama ninnu ye bolisɔnnaw de ye u kana ni bɛnkan sugu ta n'u ni ɲɔgɔn cɛ et puis anw ka tila ka segin tuguni Umaru m'a faamu a ye nin fɔ Abubakar ye Abubakar y'a lasabali a ko walahi Muhamadu ye Ala ka ciden ye Umaru n'a ye min fɔ Ala ka fɔlen don wa n'a ye min kɛ Ala de y'a bila a la tari ma faamu komi jamana i b'a sɔrɔ mɔgɔ minnu peut-être olu ka farin olu bɛ se ka kuma walima dusukun tɛ kelen ye
dɔ bɛ ale da delen don a bɛ fɛn fɔ mais min b'ale kɔnɔ o ka jugu min kumana ye sahaba in bɛɛ dusukun fɛngɛna Umaru tilala ka taa nin kelen fɔ kira yɛrɛ ye Allahu Akbar kira ko a ma Umaru wallahi ne ye Ala ka ciden keneka et puis Ala mana fɔ n ye cogo min n b'a kɛ ten de ne bɛ kɛ ka nin min kɛ n tɛ k'a kɛ n yɛrɛ ma Ala de ko n k'a kɛ tan n bɛ se k'a bɔ Ala ta la wa Umaru y'a faamu a sabalila ka taa i sigi kɔfɛ Allahu Akbar u ye accord bɛɛ dilan k'a ban ta kira k'u kun di k'u ka baganw faga magan kɔfɛ ye u ka sigi ka taa Madina ka sɔrɔ ale ko n sogonna de k'a ye an bɛ don nin b'an ka kitabu bɛɛ kɔnɔ yɔrɔ a ka bon hakiliw ma o juma a ka bon hakiliw ma kira kuman'u fɛ k'u k'u kun di maa si m'i lamaga ani an ba min kun bɛ ɲɔgɔn fɛ o de ye Umu Salama ye o juma kira n'a donna tirisi kɔnɔ a bɛ bɔ n'a donna tirisi kɔnɔ a bɛ bɔ a diminen don an ba Umu Salama musobaw dɔ don min ye diinɛ dɛmɛ a ye jɔda caman fa n'a tɔgɔ mɛn da siɲɛ caman a ko kira ma a ko a kɛra cogo di kira ko n bɛ ka kuma u fɛ maa si tigɛ kɛ k'o to n ta la a ko kira ma a ko e ka mɔgɔ ninnu ka n'a miiri k'u y'i sɔsɔ u bɛ kɛ ka dimi e yɛrɛ de kama kafiriw ye nin min k'i la o de bonyana hakili ma u bɛ ka dimi e yɛrɛ de ye ka n'a miiri k'u hakili bɛ yɛrɛ e yɛrɛ k'i kun di bani n'o kɛra sisan u bɛɛ b'u ta ten kira ye sahaba dɔ wele k'o ka n'a kun di o nana yan'o bolo doni cɛ kira kunkolo la siri ye bɛɛ bila bɛɛ y'i kun di ka kira yafa deli u bɛɛ na o sɔrɔla ka segin Maka o juma dɛ yɔrɔ kira ko a sɔgɔna k'u bi don mais u taara u ma don mana ni accord min dilan'u ni ɲɔgɔn cɛ san 6nan san 7nan tɛmɛna san 8nan accord in ne sɔbula kira nana Makan bɛɛ minɛ o la i bi don n'o ye hali a tɛ bilen dɛ Makan kɛra a ta ye a ye sogo min fɔ a waleyara mais a bɛ waleya san 6nan na san 8nan de ye sogo in waleyara tari m'a faamuya o de la u seginnen Medine dɔw b'a kuma wa kira kun b'a fɔ k'a sogonna k'an bi don wa kira ko ne ko an bi don mais est ce que ne ko ɲinɛ wa n y'a ye an donna a y'a labɛn an ka taa mais n'a sɔrɔla ɲinɛ tɛ o kumana ni san min don Ala de b'o dɔn mais ne kɔni y'a ye cogo min a bɛ kɛ tari m'a faamuya o juma o kumana seginni a don na a ye sahabaw tɔɔrɔ u ma don a digir'u la yɛrɛ yɛrɛ mais o de kɛra u ka bonya ye sabu Makankɛruw ta ye o de kama tari m'a faamu o sira de kan suratul Fatih jiginna kira kan u segin b'a tɔ ka Makan dayɛlɛni kibaru fɔ a ye ka Makan minɛli kibaru fɔ a ye ka Ala ka dɛmɛ layidu kurakuraya ye tari m'a fɔ nin ye kira yɛrɛ ye min kɛra kira la n'a ka sahababa ninnu kisi nama b'a ma o sumana ne ye Makan ta labɛn ko fɛn dɔ y'o bali n'i miiri kira ka nin na e bɛ dɛsɛ k'o bila minɛ sɔrɔ wa kan minnu bɛ fɔ o la kodɔnbaliya kanw na o bɛ don e hakili la bilen wa o tumana o ka nin yɔrɔ faamu maa o maa k'a ta ɲinɛna fo ka taa diɲɛ wuli n'i ye hiji labɛn ni fɛn dɔ y'a bali k'a sɔrɔ e yɛrɛ ka dabɔ kama tɛ bonya de don ani dugawu jaabi ye o ye dugawu jaabi min fɛnɛ fɔ an ma siga billahi lazi la ilaha illa huwa ne tun bɛ taa dugawu min kama ne dara a la dugawu jaabira a minɛna wa ne tun bɛ taa min ɲini Ala fɛ ne y'a dɔn a latigɛra a tɔ y'a waati seli ne ko aw ma yan ne taara ne ka dugawu minɛna n k'a bɛna dɔn k'a sɔrɔ ne ma na o juma o dɔw bilala kɛnɛ kan misiri la y'a fɔra ne ye de k'a gɛlɛya hamiba minnu gɛlɛyara ma n'i taara dugawu ka Mali an bɛ degun ni tɔɔrɔ min kɔnɔ o ma fɔ a ma fɔ an bɛɛ ɲɛna ye an ye layidu minɛ n'an taara an b'a fɔ o juma Mali gɛlɛyaw la belebele kun ye embargo ko ye dimanche Ala sɔnna embargo wulila wulibali tɛ yan o bɛna fɔ i bɛn'o fɛnɛ k'i nɔ ye d'accord ne nɔ tɛ nka ne ye min kɛ ne b'o de dɔn tari m'a faamuya wa anw dalen don o la fɛnɛ embargo bɔra Mali kan o juma
ani biche hiji yɛrɛ mɛ kɛ fɔlɔ sabu arafa ye juma de nka an ɲɛ bɛ tamasiyɛn minnu na bilahi a bɛɛ ye dugawu jaabi tamasire o tuma na a kana siga mali kɔnɔ yan mali kɔ kan a y'aw hakili latigɛ an kun bɛ taa dugawu min kɛli kama ala sɔnna dugawu minɛna k'a sɔrɔ hali an m'a kɛ wa an bɛ taa min kama bilahi an bɛna a bɛɛ hali waati jan n'i ko i cɛ ka ɲi su fɛ dugu mana jɛ bi ye wɔyɔ min kun bɛ dugutigi bulon kan o m'a bɔ dugutigiden kunda kogo la i sigi a bɛ n'i sɔrɔ tari i m'a faamuya mana an ma siga fiyewu an ka dugawu jaabira wa an bɛ taa min kama o sabatira da Sheikh Umar Seydou Kulibali Faruku ala sɔnna nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen lamɛnni kɔfɛ an y'o fɔ an ka kɔrɔfɔw la baw mun de an bɔlen Kɛɲɛba o y'a sɔrɔ dugu 20 kɔ aw bɔra ka o de kɛ ala subhanahu wa ta'ala ka jɔnw bilasirali la Faruku programme u kɔni tun ɲɔngirila aw ka fan fɛ nka ala sɔnna ka ŋanaw di aw ma ani golokansigi minnu b'a la ka Bamako yuguba ni waati ninnu na ka se ka ala subhanahu wa ta'ala ka jɔnw bilasira Faruku an bɛ fɛ k'a dɔn sisan kuma labanw na yali programme jɔra yɔrɔ min na a bɛ continuer wa programme an bɛna ɲɛsin jumɛnw ni jumɛnw de ma sisan ni setigi ala faama o ka jɛ sabu bɛɛ lajɛlen kɔngɔmalen don k'a dɔn Faruku Faransi taga ko bɛ cogo di ani seli programme bɛ cogo di Ashura ko bɛ cogo di programme kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ni ala ka jɛ o ɲuman an bɛ ala fo k'a barikada siga t'a la nin ko in na nisɔndiya dɔrɔn de sɔrɔla an fɛ k'a ɲini kanuɲɔgɔn bɛɛ fɛ fɛnɛ nin ɲɛfɔli in bɛɛ kɔfɛ u k'a faamu u ka nisɔndiya u k'a dɔn ala tɛ juguman kɛ wa ala tɛ juguman latigɛ anw kan ni ala ye ko kɛ cogo min na o juma o de ka ɲi tari i m'a faamu nisɔndiyaba ye jumɛn ye ne ni kanuɲɔgɔnw bɛna arafa ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ misiriba la yan juma nata an bɛna juma kutuba kɛ o juma kɛ tile bɛɛ kɛ arafa dugawu-kalan na ne m'a fɔ maga arafa mɛn bon mɛ ne ni kanuɲɔgɔnw k'a kɛ mali kɔnɔ yan ala y'a seere ye ne b'o fɛ ni maganta ye bilahi n y'a fɔ a ye ka kɔrɔ ne ti maga nege minɛ ne kun bɛ kɛ ka ne bila tali la mɛ ne bolo ne bɛ min na yan o ka bon ni maganta ye bilahi o juma an bɛ wajulu kɛnɛ minnu ɲɛnamaya an bɛ réunion minnu kɛ ala ka diinɛ dɛmɛni n'a wuli ka jɔ kama bilahi o ka bon maganta ye munna anw yɛrɛ bɛ taa hiji wa ni wuli ka jɔ in sababu la maa miliyɔn hakɛ min bɛna taa hiji anw sababu la diɲɛ kɔnɔ ala de b'o dan dɔn o ka bon ni anw dama ka maganta ye tari i m'a faamuya o tuma na ala sɔnna fɛnɛ seliba o bɛ bɛn samedi ma o juma an bɛ arafa ka juma o tuma na ala sɔnna fɛnɛ samedi an bɛna seli fɛnɛ ɲɛnamaya misiriba la ɲɔgɔn fɛ wa seli ziyara fɛnɛ dimanche min bɛ na o kunbɛn o bɛ le combien ma le 17 o dimanche o juma an bɛna seli ziyara fɛnɛ kɛ mana ni kanuɲɔgɔnw bɛna nin bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye nisɔndiya de ye Faruku bolo min ka bon ni magantaga ye mana k'a ɲini kanuɲɔgɔn bɛɛ k'a nisɔndiya wa programme bilala yɔrɔ min na o juma a bɛ ta yen tari i m'a faamu tile damadɔ in kɔnɔ kɛnɛ minnu sigira ne mɛ ye darura de y'o kɛ parce que nin taama in na an kun ye labɛn dɔw kɛ fɛn dɔw labɛnna bon o tuma na tali bɔlen a ma labɛn wɛrɛw de bɛ yen sisan o kow kama o de kama n senna sumayara kɛnɛ dɔw kan wa programme bɛna continuer Faransi taga fɛnɛ a baaraw bɛ sen na a tɔ y'a waati kɛ se insha Allahu an ɲɛ tɛ foyi la min bɛ o bali a faamuna o tɛ waati ko ye c'est-à-dire waati ko tɛ cogo di hiji bi furancɛ dɔ de kɔnɔ ni visa ma sɔrɔ ni furancɛ la taali tɛ se ka kɛ Faransi taga o tɛ anw ye waati dɔ sigi mɛ waati bɛ se ka kɔn a bɛ se ka kɛ ka kɔn ɲɛ wa a bɛ se ka kɛ o kɔfɛ a faamuna mana o ko bɛɛ ɲɛnabɔlen don k'a ban k'a tɔ to a waati kɛ se n'a sera fɛnɛ kunnafoni bɛna lase ma a tɛna dogo o la ne ɲɛna e yɛrɛ bɛ délégation na an ye janjow kɛ an na taa Faransi yɛrɛ janjo kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ala sɔnna yarabi ala k'a latigɛ ala k'a kɛ i b'a fɔ an b'a fɛ cogo min ala k'o kɛ kira kama sɔli ala rasuli mana ɲani o cɛ
kɛ furancɛni min mana sɔrɔ a bɛ se ka dugu minnu kɛ ani an bɛ se ka yɔrɔ o yɔrɔ kɛ ni ala sɔnna programme bɛ continuer a ti jɔ a faamuna mana kuntala sunyala an bɛ se k'o de fɔ arafa kɔni juma nata an bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ misiriba la Bakɔ Jikɔrɔni yan k'a minɛ sɔgɔma fo ka taa se suntigɛ waati ma ka dugawu kɛ ɲɔgɔn fɛ ka jumaseli kɛ ɲɔgɔn fɛ a n'a baara kelen kelen bɛɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ an ni minnu bɛ arafa kɛnɛ kan an bɛɛ ye kelen ye sabu ala b'a dɔn yen ka d'an ye darila de y'an bali yen yeli la o tuma na an y'a bonyali min kɛ yan an b'o sɔrɔ o kɔfɛ seli fɛnɛ anw silamɛw de ta don ala y'a d'an ma ko an k'a ɲɛnamaya k'an wasa n'a ye don minnu bɛ ɲɛnamaya ni ala kota ye don dɔw la an ka jɛ o kɔ tari ma faamu mana an kana seli kɛnɛ jɔ ɲɔgɔn fɛ ka seli baaraw bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a fɔ laada la a bɛ kɛ cogo min na nisɔndiya ni farifoni kɔnɔ ala bato ni ala ɲɛsiranya ani ala ka diinɛ bonya jirali kɔnɔna na an b'o de ɲini kanu ɲɔgɔn bɛɛ fɛ mana ala ka arafa dɔ yira an na ala ka seli yɛrɛ yira an na ka baara ninnu bɛɛ tɛmɛ an bolo hɛrɛ la ala k'o kɛ kira bonya kama sɔla ala rasuli wasɔlen baw mun ka yamaru ani basiru ka yirisumaba silamɛya jigi ala subhanahu wa ta'ala ka diinɛ a waraba silamɛya masiri an bɛ aw fo k'aw barikada dan foyi tɛ foli ani waliɲumandɔn min na filɛbaw ani lamɛnbaw an bɛ hakɛto belebele an bɛ o fana ɲini aw fɛ nin yɔrɔ in na waati min kalifala an na ɲɛmayaso fɛ o waati o dafara teku ni setigi ala fama ka jɛ baw mun de kuma laban ani ka dugawu kɛ an bɛɛ lajɛlen. ayiwa o juma an bɛ kanu ɲɔgɔn bɛɛ fo diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fo ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an ka minisiri ma diinɛ ko minisiri tiɲɛ na o juma an jigi fara la an ye min ye a ye an wasa wa a ye dɔ fara an ka courage kan diinɛ dɛmɛli la jamana in kɔnɔ ko ɲɛmɔgɔ ɲumanw bɛ yen k'an ka jamana ɲɛmɔgɔ fo président de la république Assimi Goïta a n'a ka gouvernement bɛɛ u ka cɛsiri n'u ka jija la jamana in dɛmɛni na ka ikumadini silamɛya tɔndenw fo ka silamɛw fo diɲɛ fan bɛɛ fɛ k'an ka hijidenw yɛrɛ fo minnu bɛ magan ka ban ni ala ye olu garijɛgɛ ani minnu ma se ka taa o juma k'a ɲini ala fɛ ala kɛ bato in mina an bɛɛ bolo san wɛrɛ jama ala k'an bɛɛ ye o la ala k'o kɛ ala y'a bonya kama kira jati hɔrɔmaw kama sɔla ala rasuli mana an ti kuma janya an bɛ dan yan inshallah wa arafa an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ misiri la samedi fɛnɛ seli an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen wa tarhamuna nana kunna min al-khasirin allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min az-zalimin allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna allahumma ya fattahu ya razzaq iftah lana abwaba rahmatika waghliq anna abwaba al-faqr wa ad-dayq fil afaq bijudika wa karamika ya akram al-akramin allahumma salli ala sayidina muhammad السابق للكلك نوره ورحمة للعالمين زوره وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.